السلام عليكم. مصطفى. السلام عليكم. il est mieux, je pense. الحمد لله. المهم كي دايرة سي هيثم؟ صافا هانيا كلشي مزيان؟ الحمد لله. سي مصطفى كلشي مزيان؟ صحة بخير. حيد لي مصطفى حيد الميوت. الميوت سي مصطفى. صافي سي بون. اوكي، دابا دابا مزيان. مزيان. كتسمعني؟ دابا مزيان سي بون. On peut commencer. ان شاء الله. وي ان شاء كاينين الله. الناس داخلين الناس. نسمعوا هادشي 18 واحد بالمجهول. داخل هاد الساعة. المهم شكرا من سي مصطفى على القبول ديال الدعوة معنا Avec في plaisir. كلوب ديال الجي اي. Avec plaisir. Ça fait plaisir déjà de donner des informations des lauréats, nouveaux lauréats plutôt, qui vont affronter le marché du travail bientôt. Donc c'est avec plaisir que je donne mon expérience, mon parcours. Après, je vais expliquer un petit peu le détail de ce qu'on attend de cette conférence aussi, les grands axes. ان شاء الله. ان شاء الله. صافي Donc, نبداو. est-ce qu'on peut démarrer? اول حاجه بعدا يعني دابا الناس كيدخلوا معنا دابا في اللايف يعني وبقاو يعرفوا شنو يعني وشكون هو مصطفى يعني فين بدا مصطفى وشنو هي المسيره ديالو. Alors, je me présente déjà. Mustafa Kedawi, 38 ans. Je suis lauréat de l'Institut national d'économie de l'INSEA, l'Institut national d'économie et des sciences appliquées. J'ai un bac plus un bac sciences maths, c'est parcours classe prépa après école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé déjà au Maroc pendant 3 ans, 2007 jusqu'à 2010. Dans le domaine SAP, que je vais expliquer par la suite, c'est quoi un SAP, tout ça. Alors, j'ai passé 3 ans à peu près au Maroc. Après, je suis muté en France. Donc, j'ai intégré, on fait juste une mutation avec la même société. Et j'ai travaillé pendant presque une année avec la société. Après, j'ai changé de société plusieurs fois jusqu'à à peu près 2014. Et depuis 2014, donc, j'ai créé ma propre société. Et ça fait 6 ans maintenant qu'on travaille autant que gérant de la société et président de la société. بارك الله عليك. Alors, mes expériences, c'est plutôt dans le domaine SAP. Donc, depuis 2007, pardon, j'ai commencé à faire du SAP. Alors, peut-être que des personnes vont poser des questions. SAP, oui, je vais expliquer par la suite c'est quoi un SAP. C'est juste par hasard que j'ai découvert ce domaine, SAP. Pour tout vous expliquer. Alors, pendant le parcours scolaire, on va dire universel, soit cycle d'ingénieur, soit cycle universel, donc normalement, on travaille sur tout ce qui est programmation. D'accord, on fait de la programmation, tout ce qui est Java, G2E, tout ce qui est DFI à l'époque, hein, je parle de l'époque. De toute façon, tout ce qui entoure la programmation, c'est ce qu'on étudie à l'école. Donc, SAP, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'école, hein, parce que c'est un système fermé, donc on n'a pas accès au système. Si vraiment on veut travailler sur SAP, il faut acheter un système SAP, il faut avoir une station, il faut avoir plusieurs choses. Donc, pendant ma recherche de stage d'études, on a commencé à faire la recherche, donc on postule, on distribue les CV, ainsi de suite. Après, il y avait une société au Maroc qui s'appelle Northgate Réseau, c'est une société française qui est installée à Casablanca, qui cherchait en fait des stagiaires dans le domaine SAP. On ne savait rien sur SAP, donc on a passé l'entretien comme tout le monde. On nous a expliqué, bref, c'est quoi un SAP.
expertise. Tout ce qui est سي مصطفى ما الصوت ما كنسمعوش مزيان. كاين شي مشكل ديال الكونيكسيون. voilà, ça monte. Attends, je vais changer de connexion, si jamais. نهضر على العطب. باش يدير واحد لاغو كونيكسيون ويعاود يرجع عطب سيكونس تقني. عادي. بو C'est bon pour l'instant? وي دابا سي وي وي دابا مزيان. Ok. Alors, mes expériences, c'est plutôt sur tout ce qui est SAP. Donc, SAP, c'est Système Applicatif Production. Donc, c'est un ERP qui permet de gérer en fait l'entreprise. Donc, c'est un système déjà prêt, d'accord, standard, livré par l'éditeur SAP, d'accord. Donc, dans ce système, on a à peu près, on va dire 60% qui est déjà paramétré, prêt à utiliser. C'est-à-dire qu'on a acheté un produit qui est déjà utile. Et par la suite, on le modifie en ajoutant du paramétrage, on peut faire du développement, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, après, ça reste toujours un ERP fermé. On ne peut pas travailler avec n'importe quel langage, on va dire. Donc, il a un langage propre qui s'appelle ABAP. Il a ses méthodes de développement, son style de travail. C'est pas comme un open source ou un autre système. Donc, il faut vraiment connaître le système pour travailler sur les modules. Donc, il est constitué de plusieurs modules, d'accord? Oui. Donc, quand je dis module, c'est un domaine. Domaine finance, comptabilité, ressources humaines, marketing, gestion de la production, gestion de stock, et ainsi de suite. C'est vraiment un métier, on va dire. Donc, tu ne peux pas aller sur SAP faire tous les modules, c'est impossible. Donc, tu dois choisir déjà dans un premier temps un métier. D'accord? Oui. Comme nous, les informaticiens, nous, on n'a pas vraiment de métier. On est des informaticiens. D'accord? Mais par contre, quand on regarde le parcours scolaire qu'on fait, surtout dans les écoles d'ingénieurs, on étudie plusieurs matières. Un peu d'économie, un peu de statistique, un peu de gestion d'entreprise, un peu de recherche, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs matières qu'on étudie. Autant qu'informaticien, des fois, on se pose la question, ça sert à quoi ces matières-là? J'utilise de l'économie, moi, je suis informaticien. Mais derrière, il y a un but. Et ça, moi, je l'ai découvert après. Tu vas le découvrir après. Quand tu vas vraiment travailler dans le marché du travail, tu vas dire, ah oui, l'informatique, tout seul, c'est pas suffisant. Donc, il faut comprendre le processus métier pour être un bon informaticien. D'accord? Donc, SAP, il te donne déjà ces modules qui sont prêts. Il faut juste comprendre la logique et l'utilisation. Comment je peux utiliser? Par exemple, comment je peux gérer, par exemple, les ressources humaines dans SAP. Donc, il faut d'abord connaître c'est quoi la gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on fait dans la partie gestion des ressources humaines? D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple. La gestion des ressources humaines, il y a toute la partie administrative. Donc, le dossier de salarié administratif. Il y a la gestion de la paye. Il y a la gestion de la rémunération. Il y a la gestion de la carrière. Il y a la gestion des talents, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs processus déjà dans le module HR. Donc, gestion de, en tant que métier, je ne parle pas des SAPC, je parle de la métier de ressources humaines. Donc, après avoir connaître, par exemple, tout ce qui est processus métier, on va rentrer dans le module SAP pour comprendre comment ils sont intégrés, ces métiers-là, dans SAP. C'est-à-dire comment ils sont gérés. D'accord? Bon, ça, je suis juste pour donner des exemples. Donc, oui. SAP, ce qu'il faut apprendre sur tout ce qui est SAP, c'est vraiment un système de gestion d'entreprise qui fournit des modules pour chaque métier. Il fournit un module précis. D'accord? Oui. باقي نرجعوا لهذا البوان ديال اس ا بي يعني واش دابا نبداو يعني
واش اول حاجه يعني كومون يعني انت دابا دوزتي بزاف ديال زونتربريز يعني في المغرب وفي لا فرنسا، ويعني السؤال اللي كيطرح هو كيفاش حنا يعني ما بنقدروا ان نجيريو واحد البروجي، يعني Alors, سواء في par expérience, alors, وي. par expérience, je vais commencer peut-être par répondre à la question qui était posée freelance vs salarié. وي. D'accord? Avant de rentrer dans le détail de la gestion de projet, la gestion de comment trouver un emploi et tout ça. Donc, dès le début, maintenant, avec la génération actuelle, votre génération, vous posez déjà cette question. Est-ce que je vais faire freelance dès le début ou je vais faire salarié? D'accord? Nous, à l'époque, on ne se pose même pas cette question. Parce que freelance, ça n'existe pas à l'époque. Bon, il y avait quelques-uns, mais c'était vraiment limite. Donc, moi, ce que je conseille aux étudiants qui vont être diplômés récemment, plutôt cette année ou l'année prochaine, c'est être vraiment salarié. Il ne faut pas dire, ça y est, moi j'ai mon diplôme, j'ai fait quelques développements, je sais développer en Java, on sait, ainsi de suite, ça y est, je peux aller faire du freelance. Non, c'est une erreur. Directement, c'est une erreur. C'est l'échec absolu. Il faut vraiment dire, pour rentrer dans le marché du travail, il faut passer par les entreprises qui sont organisées. D'accord? Parce qu'en rentrant dans une structure organisée, déjà, on apprend la méthode de travail. D'accord? Comment travailler, d'accord? Comment travailler en équipe, les outils de travail. Tu vois? Donc tout ça, tu dois au moins passer 1 an jusqu'à 2 ans dans une structure pour apprendre ça, pour avoir les acquis, les outils pour travailler dans un marché de travail. D'accord? Et pour avoir ces outils-là, donc, il faut passer par une société qui va permettre de s'organiser, d'avoir la méthode, d'avoir les outils, tout ça. Par la suite, après 1 année ou 2 ans, même côté compétences, tout ça, on va apprendre plusieurs choses. Tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a appris dans l'école, c'est, on va dire, 20% jusqu'à 30% de ce qu'on va trouver sur le marché. Donc ça veut dire qu'il reste quand même une partie énorme qu'on va apprendre quand on va travailler sur des vrais projets. D'accord? Donc le premier conseil, c'est directement choisir la voie salariée pour avoir plus d'expérience, pour avoir plus de matière de travail, de méthode. D'accord? Donc par la suite, on va rentrer dans le détail. Donc la gestion de projet. La gestion de projet, c'est tout un autre domaine. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est, on peut être un chef de projet sans avoir passé par le parcours d'un informaticien. D'accord? Donc, il faut faire attention parce que la gestion de projet, c'est un autre modèle. C'est-à-dire les personnes qui vont faire le management, d'accord? C'est eux peut-être qui vont avoir la capacité de gérer vraiment du projet. Parce que le projet, la gestion de projet, il y a d'autres choses. Hein. Je ne suis pas de l'informatique. Ce n'est pas uniquement développement ou conception, ainsi de suite. Non, c'est de la management. Ça rentre dans la partie management. Ça rentre dans la partie gestion des budgétaires. Donc, c'est des domaines qui sont loin de ce qu'on étudie aujourd'hui dans les écoles. Donc, gestion de projet, c'est à part. Pas pour votre cas, c'est pas l'actuel. En fait, c'est pas un sujet qu'on va traiter tout de suite dans l'urgence. Dans l'urgence pour vous, c'est se focaliser pour moi sur tout ce qui est technologie, apprendre, avoir l'homme, d'accord, et par la suite choisir ou prendre la décision, soit après 1 année ou la deuxième année, soit se dire, moi, ma carrière, ça y est, je finis ma carrière dans une entreprise, dans le domaine salarial, et ainsi de suite, soit non, moi, par la suite, d'ici 2 ans ou 3 ans, je me vois que tant que freelance ou chef d'entreprise. Parce que tout le monde ne va pas être chef d'entreprise, tout le monde ne va pas faire freelance. Donc, il y a un risque. Il y a un risque si jamais quelqu'un se décide pour dire, moi, je vais faire freelance, il y a un risque. Un freelance, si tu ne travailles pas, il y a 0 € qui rentre dans le compte. Donc, c'est ça le risque. Un salarié, tu as ton salaire qui rentre chaque mois.
Donc voilà, tu as une petite sécurité derrière, donc tu peux travailler tranquillement. Donc tout ça, il faut mettre dans la tête avant de se lancer sur quoi que ce soit. Oui. Alors, pour moi, je vous donne juste mon expérience. Comme j'ai dit, donc j'ai travaillé en tant que salarié pendant 3 ans au Maroc, plus 2 ans en France. Ça fait 5 ans. Ensuite, après 5 ans d'expérience, là, tu te dis, maintenant, je suis prêt à être indépendant et à travailler pour mon propre compte. Parce que voilà, tu as quand même un bagage derrière, 5 ans d'expérience, tu maîtrises plein de technologies, plein d'outils, que si tu rentres dans le marché freelance indépendant, voilà, tu es tranquille. Après, il y a une petite différence entre freelance et indépendant. Juste pour préciser, freelance, c'est pas vraiment indépendant, c'est pas la même chose. Freelance, ça veut dire que tu travailles avec une société de portage qui te porte. Indépendant, c'est vraiment, tu as une structure, tu as créé une société. D'accord. Juste pour entre parenthèses. Après les technologies demandées aujourd'hui, comme je gère une société, Oui. oui. كمل. Alors, comme je gère une société, on est à peu près une 25 personnes en ce moment, que j'ai 25 ingénieurs dans la société, et on travaille sur tout ce qui est SAP, tout ce qui est Java, et tout ce qui est réseau, sécurité, et tout ce qui est intelligence artificielle. C'est les 4 axes sur lesquels on travaille dans la société. Après, on travaille sur un petit peu de la formation aussi, mais c'est juste un axe. On vient de démarrer depuis l'année dernière. Alors, le marché du Java, donc il y a Java, backend, front-end, Angular, DevOps, tout ça, c'est très demandé. Il y a beaucoup d'ingénieurs sur le marché, mais il y a beaucoup de demandes. D'accord? Ça, il faut se noter. Si je vais faire tout ce qui est Java, front-end, back-end, Angular, DevOps, full stack, ça c'est très demandé. Je n'ai à peu près dans la société plus de 50% de l'effectif, ils font que ça. D'accord? Alors, pour les gens qui vont faire du Java, je donne juste des choses qu'il faut suivre. Alors, en ce moment, vous êtes des étudiants, il faut l'auto-formation. L'auto-formation, il ne faut pas attendre le cours du prof pour être un bon consultant ou un bon développeur en Java. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous faites cette erreur-là, à la fin, à la fin de votre étude, vous allez dans le marché, on vous pose plein de questions, vous êtes très loin de ce qu'on attend. Donc, il faut vraiment faire de l'auto-formation parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez comme documentation, comme formation sur Internet, c'est vraiment une chance qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a toute la documentation, tous les outils, tout en fait, vous avez tous les moyens pour être vraiment à la hauteur à la fin de vos études. Donc, l'auto-formation. Après, il y a des choses aussi qui sont importantes, c'est les certificats. Oui. Pour faire la différence, par exemple, je passe l'entretien à trois consultants. Donc, ce qui va faire la différence, ils ont le même niveau. On va dire le même niveau, presque le même niveau. Ce qui va faire la différence, c'est les certificats. Parce que quand on voit un CV avec 3-4 certificats et un CV juste pas de certificat, nous, on privilège celui qui a passé le certificat. D'accord? Parce qu'on a en face 2 consultants, 2 années d'expérience. Ce qui va faire la différence, s'ils passent l'entretien, après ils ont le même niveau, ce qui va vraiment faire la différence à la fin, c'est celui qui a plus de certificats. Oui. Parce que, pourquoi le certificat? Parce qu'en fait, le client final qui valide le CV, nous, par exemple, en tant que SS2I, va prendre le consultant, mais quand on va le vendre à une société, la société regarde les compétences, mais ils ne sont pas des experts en matière, donc ils vont juste regarder, mais ils vont voir aussi les certificats. Celui-là est certifié dans tel domaine, il a tel certificat. Donc ça peut jouer sur le marché du travail. Donc après, il y a le marché de tout ce qui est réseau sécurité. Il est très, très, très demandé.
La sécurité, pendant 2020, on n'a pas trouvé de consultants sur le marché. Tout est déjà staffé, et même on a ramené des consultants du Maroc, et on n'a pas trouvé d'autres consultants. Donc pour vous dire à tel point, en fait, pourquoi en fait, avec le confinement et tout ça, il y avait la demande de télétravail. D'accord. Donc tout le domaine informatique, il est resté intact. On n'avait pas d'impact sur le marché informatique parce que les consultants, les informaticiens, ils peuvent travailler à distance. Mais par contre, pour mettre le télétravail, il faut une sécurité. Donc, il faut que les personnes qui vont se connecter via des VPN, à des réseaux et tout ça, il faut que ce soit ça sécurisé. Vous imaginez par exemple quelqu'un qui travaille avec une banque. Donc, s'il se connecte à partir de son domicile et que quelqu'un rentre, il fait je sais pas quoi, il rentre, il va choper la connexion, il va rentrer dans les données de la banque et tout ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, la sécurité était un domaine, on va dire, clé de l'année 2020. Et cette demande-là, il va poursuivre. Comme les sociétés, ils ont fait l'expérience que le télétravail peut se faire et qu'on peut travailler à distance sans problème maintenant, c'est confirmé avec l'année 2020, c'est confirmé, le travail, il peut se faire en télétravail. On peut avoir une équipe aujourd'hui, il y a vraiment une équipe, on va dire, de 15 personnes, et chacun sur un continent. Au Maroc, l'autre en Afrique, au Nigeria, l'autre au Canada, l'autre en France, et ainsi de suite. Mais toute l'équipe travaille sur le même projet. On se fait des conférences en ligne, on travaille ensemble, la gestion de projet se fait aussi à distance et tout ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'avenir. C'est sûr que c'est l'avenir qui va venir. Donc, il faut se préparer dès maintenant à se projeter sur l'avenir. C'est-à-dire, tout ce qui est sécurité réseau, ça va être l'avenir. L'année prochaine, ça va être encore, même déjà là en ce moment, 2021, ça commence les demandes. On a plein de demandes. On n'arrive pas à trouver des consultants. Donc, parce qu'après, aussi pour faire la différence, la sécurité, il y a plusieurs certificats, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Il faut vraiment, parce que si on n'a pas les certificats de sécurité, on ne peut pas travailler. Impossible. Il n'y a personne qui va t'accepter sur un poste si tu n'as pas les certificats passés de la sécurité. Parce que c'est des protocoles à exécuter. Donc, tu passes le certificat, tu sais exactement les protocoles qu'on va utiliser et tu vas les appliquer. Après, bien sûr, il reste la partie réseau et ainsi de suite. Donc, j'ai dit Java, J2E, c'est le plus gros marché au monde. Ensuite, réseau, sécurité. D'accord. Après, il y a les ERP. D'accord. Les ERP, il y a plusieurs ERP sur le marché. Il y a SAP. نقاطعك سي محمد يعني كاين دابا اللي كتخرج فينا ما عرف شنو هو الاو ار بي يعني Alors ERP, c'est un logiciel de gestion dans l'entreprise. Oui. D'accord. C'est un logiciel de gestion de l'entreprise. D'accord. Il faut le noter. Je vais rentrer dans le détail si vous voulez, mais ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est un logiciel qui permet de gérer l'entreprise. Et dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on va trouver dans une entreprise? Ça dépend. Si une banque, on va trouver tout ce qui est comptabilité, finance, gestion des comptes, gestion même des ressources de la banque, et ainsi de suite. Si on va dans un milieu énergie, on va trouver tout ce qui est facturation, tout ce qui est électricité, ainsi de suite. Si on rentre dans un domaine d'agriculture, par exemple, on va trouver un autre domaine, métier une société de distribution, c'est la gestion des stocks, ainsi de suite. Donc, tous ces domaines-là, on le gère dans un système qui s'appelle ERP, système de gestion d'entreprise. Et ces ERP-là, il y en a plein. Sur le marché, il y en a plein. Ils sont classés, on va dire, le premier ERP qui est classé le premier, c'est SAP. Ensuite, il y a Oracle, il y a Sage, il y a Cognos, il y en a d'autres. C'est les 4 premiers, moi je connais les 4 premiers qui sont vraiment, qui ont une part énorme du marché. D'accord. Après, il y a ce qui démarre maintenant. Donc, on a dit Java, J2E, on a dit sécurité réseau, on a dit l'ERP. Et ce qui démarre, ce qui a démarré depuis l'année dernière, ça commence à
à monter en compétence sur le marché, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Exactement. Ou l'avenir. Donc, c'est l'avenir, oui, c'est l'avenir, mais il ne faut pas se dire si j'ai un diplôme en recherche, on va dire intelligence artificielle ou data science et tout ça, ça va être facile. D'accord. En fait, les postes, ils sont rares. Pour être clair avec vous, ils sont rares. On va trouver peut-être un travail, mais il faut déjà se mettre dans la tête que c'est un domaine. On se projette sur 2021, bien sûr. Sur 2022, je pense que ça va démarrer en force. Il y a tout ce qui est robot, tout ça qui va rentrer dans le marché. Donc, plein de sociétés qui investissent sur les robots et tout ça. Donc, les robots, en fait, la plupart, c'est de l'intelligence artificielle. Et même tout ce qui est numérisation, là, on commence à faire tout ce qui est numérisation de données. Et ça va être un domaine aussi qui va demander de l'intelligence artificielle. Après, il y a la partie tout ce qui est cloud et tout ça, ça commence aussi. Tu vois, ça commence, il y a du boulot. Après, cloud et tout ça, c'est demandé, mais encore, on va dire en France, on vient de démarrer tout ce qui est cloud. Parce que, en fait, le cloud, ça fait peur aux clients. Quand on dit cloud, on partage les données, on met les données, notre données, on les met sur un cloud. Donc, vous imaginez si on demande à une banque de mettre les données sur le cloud, ils vont dire non, directement. Parce qu'ils ont peur que quelqu'un, un jour, il va rentrer, il va prendre ces données-là, donc il va les voler, ainsi de suite. Donc, chaque client en ce moment, voilà, avec l'expérience, ça commence petit à petit. Il y a déjà une banque en France qui a commencé à utiliser le cloud. Donc, ça a un très bon retour, une expérience réussite. Donc, ça, je pense que ça va ouvrir le marché du cloud en France. Après le Maroc, je pense que ça, c'est pas encore le moment, mais ça peut venir aussi. Hein. Oui. Ensuite, باش على البوان ديال مي افون كاين بلاتي كاين واحد لا كيسيون ديال سي الحاج قالك pourquoi on a besoin de développeurs de web puisqu'il y a des plateformes qui permettent de créer des sites web sans savoir des langages de programmation. Donc pourquoi on a besoin des développeurs de web? puisqu'il y a des plateformes qui permettent. غادي نجاوبوا بالعربيه باش يكون الجواب شي شويه وي باين. الوغ احسن باش تكون الفكره عندك واضحه. كاينين لي بلاتفورم واجدين ياك دابا تنهضروا على جمله وتنهضروا على بزاف ديال دي بلاتفورم اللي تقدر ديفلوبي دي سيت ويب بلا ما يكون عندك لي كومبيتونس انفورماتيك. مي جوسكا كاين نيفو ياك دابا ان سيت ويب راه لي سيت ويب راه فيهم لي سيت ويب ستاتيك اللي اي واحد يمشي ياخذ لا بلاتفورم اللي كاينه في المارشي وياخذ لو موديل ديجا كاين ويقاد له سيت ويب. مي سي ان سيت ويب كلاسيك باش نتفاهموا. كلاسيك يعني ستاتيك جو دير كلاسيك ستاتيك ستاتيك يعني فيه دي زيماج دي بوطون شي حاجه بحال هكذا سامبل. ولكن الا بغيتي دير شي حاجه اللي هي بلو سوفيستيكي ياك اللي فيها دي بروسيس ياك فيها une base de données فهمتيني فيها plusieurs choses. هادشي ما تقولش انا عندي بلاتفورم غاديفلوبي لك هادشي ما كايناش. Les plateformes, c'est pour tout ce qui est simple. فهمتيني دونك سامبل بغيتي دير شي حاجه سامبل كاين لي بلاتفورم. هذيك واحد بغا يدير اون بلاتفورم ديال اي كوميرس مثلا بغا يدير واحد البوتيك في انترنت ديال اي كوميرس بور يبيع ويشري ما هي با بزوان دانفورماتيسيان معلوم ما يدير شي انفورماتيسيان غيمشي كاين لي بلاتفورم واجدين ياك غادي ياخذ الموديل اللي عجبو وغادي يدير ياخذو ويبوبلي المسائل ديالو وبدا يحط فيه لي زيماج ديال لي برودوي ديالو. كاين ان بوطون اشتي ان بوطون سميتو داكشي سامبل باين ou des informations des سميتو pour le produit description et des vidéos c'est tout c'est simple. ولكن الا بغيتي انت un site web pour quelque chose de compliqué يعني فيه des process derrière كاين des process تيجيب لك des graphes تيكالكولي لك شي حوايج هادشي ما تقولش لي غادي تجيب لي واحد sans informaticien à développer un site web
statique, plus on va dire développé. Donc c'est un développeur, c'est un informaticien. Oui. D'accord. Alors غنرجع للقضيه ديال كانت واحد لا كيسيون على entrepreneuriat en France vs au Maroc. هاد لا كيسيون بون بالنسبه لي انا ما تزربوش تكون ديروا الحوايج ايتاب باغ ايتاب. كاينين الناس باش نتفاهموا كاينين الناس خرجوا من ليكول داروا فريلانس داروا انديبوندون ديريكتومون مي الا هضرنا على لو بورسونتاج ديال هاد الناس اللي داروا هاد ليطاب هادي ونجحوا عندنا واحد الاقليه بزاف قليله هي اللي فريمون خرجات من ليكول دات فريلانس ولا انديبوندون وخدمات مزيان ومشات بعيد. لا بلوبار ديال لي كا اللي خرجوا من ليكول وداروا فريلانس ولا انديبوندون وما عندهمش اكسبيريونس مشاو للمارشي سيتي باش كنقولوا لها لو كاو فهمتيني. دونك الواحد خصو يمشي ايتاب باغ ايتاب. خرجتي من ليكول عندك ان ديبلوم راك مازال فخي مازال ما عندكش لي ميثود دو طرافاي كيفاش الناس تيخدموا دي بروجي كيفاش انا غادي نمشي فريلانس. شنو فريلانس شنو هو غادي نجي خص تعرف شنو هو فريلانس بعدا شنو واحد لا سوسيتي فاش تجيب شي واحد فريلانس اش كتسنى منه كتجيب واحد خصو يكون بري ماشي انت غتجيب كنحطك انايا في بروجي وتقول لي واه بلاتي نمشي نقرا في جوجل هاد اللعيبه هذيك نتوما حيتاش هما شنو غادي يقول لك حنا راه خدامين مثلا عندنا جافا 8 وعندنا هذه وعندنا هذه ياك انت قريتي جافا 6 غتقول لهم جافا 6 يلاه تعرف الجافا ولكن راه قريت على جافا 6 يقول لك حنا جافا 8 وخصك تكون اوتونوم. يعني كنتسناو فريلانس خصك اوتونوم غنجي نحطك في ايكيب ديريكتومون يعني خصك تكون اوبيراسيونيل النهار الاول بروميي جور راك اوبيراسيونيل خدام نجي نحط لك بيسي نحط لك مسائل شنو نشرح لك لو بروجي بروميي جور ونقول لك شنو خدامين كيفاش خدامين كذا عندك اون دوموند. هذا هو فريلانس عندك اون دوموند تجي تبدا الخدمه تنتسناو ريزولتا رابيد. هذا هو فريلانس. وفريلانس هي لا ميسيون تتكون فيها 3 موا نقول ديبي لا بلوبار كيقول لك عندك اون ميسيون فيها 3 موا ابري تنشوفوك دي ان بروميي موا دوزيام موا لا بالهم فيهم طو انت كاين ترافاي بيان ومزيان داكشي تتبقى برونجو معاك بار كونت انت جيتي غادي النهار الاول غيشوفوك ماشي ما يقول لك سمح لينا ماشي علاش نقلبوا. دونك فريلانس راه خص تكون ديجا عندك واحد ليكسبيريونس عارف كومون ترافاي كومون ديجا انتيغري اون ايكيب كيفاش تخدم مع الناس عارف سوسيالمون كيفاش نخدم مع الناس بعدا انديبوندامون بلي كومبيتونس ديالي. يعني باش ندخل نخدم مع الناس راه ماشي شي حاجه اللي غادي خرجتي من ليكول تعرف ليها حيتاش في لو ميلو ديال الترافاي راه كتخدم مع الناس وسوسيالمون خصك تعرف كيفاش تخدم مع الناس كيفاش تهضر معاهم كيفاش الكومبورتمون ديالك يكون. ماشي شي حاجه اللي غادي تعلم ليها في ليكول امبوسيبل تعلم ليها مع ليكسبيريونس مع الاحتكاك مع الناس ديال الخدمه. حيتاش الناس ديال الخدمه راه واحد النهار ما عرفتيش غير الهضره لا فاصون باش تهضر مع الناس في الخدمه ماشي هي لا فاصون واحد لا فاصون غتعلم لها من بعد سي توتال لونغاج فهمتيني. ما خصكش تقلق دابا واحد انت خدام معاه وغتمشي النهار الاول وقع معاك واحد الفلاش بيناتكم صافي تقلق انت وياه ترجع للور ايوا راه داك كتخدم معاه حياتك كامله دونك ما يمكنش. دونك خص شي حوايج غادي يجوا مع الوقت. مي نتوما بور لو مومون الناس لي زيتيديون اللي يتخرجوا انا كنقول لكم باش الواحد يولي مزيان ويخدم مزيان في هاد لي زاني ديال لي زيتود دير لوطو فورماسيون ما تسناش حيتاش علاش داكشي اللي كتقراو في ليكول اللي قرينا حنا في ليكول il était pas suffisant carrément كون كناش تنقراو في لي شومبر ديالنا تناخذوا دي كور تناخذوا دي فورماسيون تنقلبوا تنمشيو نقلبوا على الناس اللي سبقونا شنو الناس اللي خدامين اش خدامين شنو هما لي تكنولوجي اشنا هي لا تكنولوجي خصني نقرا انا باغي نتوريونطا في الجافا شنو خصني نقرا شحال من جافا شنو فيرسيون وصلوا الناس في جافا دابا واش جافا فيرسيون 8 10 9 ما نمشي نقرا انا جافا الاولى والناس واصلين جافا 10 علي غير انت تقرا هذيك حتى شكون خدام بها حتى واحد الوغ كو جافا 8 فيها بلوزيغ شوز سهل عليك الخدمه انت لا فيرسيون كتخرج يعني كتسهل عليك الخدمه تعطيك دي زوتي اخرين ما تحتاجش مازال ديفلوبي باش داكشي اللي انت كديفلوبي شحال هادي عندك دي بيبليوتيك جداد عندك حوايج اخرين جدادين دونك تسهلوا لك الخدمه. دونك انت ما غاديش تمشي تقرا لي جافا 1 سير قرا جافا 8 فهمتيني انسي سويت هذا سان اكزومبل فهمتيني. دونك لوطو فورماسيون هي لا كلي ديال لا ريوسيت في لانفورماتيك.
Après, دابا دونك بويسكو دويتي على لاطو فورماسيون كاينه واحد لا كيسيون ديال التورنيت كاين دو كيسيون هنايا mhm. دونك اون بو اتر سيرتيفيكا اسكي كاين On peut tirer ces certificats et qu'il y a des formations en ligne. Alors, كاين واحد من كوسيون ديال خالد و اون بو تروفي دي فورماسيون on دونك peut trouver des كونسيرن formations pour les examens. نرجع لهذا البوان ديال الاس ا بي يعني. دابا السؤال اللي قالت البنت جو بونس بنت هو يعني كيفاش غادي نلقاو دوك لي سيرتيفيكا، يعني فين غادي نلقاوهم، فين نلقاو دي فورماسيون باش يعطونا دي سيرتيفيكا. دونك بجوج جو فوالا بونس هذا السؤال هو اللي بغات تقصد. Alors, غادي نجاوب على السؤال. Alors, les certificats ما كاينش لي certificats gratuits باش نتفاهموا ياك. كاع لي certificats كاينين خصك تخلص. هذه هي البروميير دي شوز. Alors, où on peut les trouver كاين في انترنت. Soit كندوز لا فورماسيون d'accord كتكون une formation et après كندوز l'examen. soit انا ما بغيتش ندير لا فورماسيون، انا بغيت نمشي نقرا ندير لوطو فورماسيون نقرا راسي ابري كنمشي نتقيد على ليكزام. يعني جو دو سوليوشن فهمتيني. دونك الا مشيتي درتي لوطو فورماسيون خصك تعرف اشنو خصك تقرا، حيت هما داكشي اللي غادي يقريوهم في لا فورماسيون هما اللي غادي يديروا لهم في الامتحان. داكشي انت اللي غتقرا في لوطو فورماسيون الله اعلم تقدر تمشي تقرا شي حوايج اللي تجي في ليكزامان. دونك ليميت اش تيديروا الدراري نعطيهم واحد لاسيوس تيديروا الدراري تيشوف لي سيرتيفيكا اللي بغا يدوز داكوغ. تيشوف واحد السيرتيفيكا باغي ندوز ان سيرتيفيكا مثلا في ادوبي اكزومبل، كنمشي نشوف الدراري اللي دوزو ديجا السيرتيفيكا ادوبي حيتاش ليكزامان سا شونج كيتبدل كل مره تيكون سوجي جديد. دونك تنشوف مع الدراري اللي دوزو السيرتيفيكا وتنشوف نقلب الى لقيت شي واحد تيدير لا فورماسيون كيدوز لا فورماسيون. انا ما عنديش لي موين، ما عنديش لي موين باش ندير لا فورماسيون غاليه دونك سا كوت شير. انا ما عنديش لي موين، انا عندي باش نخلص داك ليكزامان ونقضي غرض ماشي مشكل. سير قلب شوف الناس اللي مقيدين في لا فورماسيون. كاين دابا ولاو لي فوروم ولا اي واحد تقول لي شنو هما لي سوجي اللي تقرا وشنو هادي تيقدي الناس تيتعاونوا. دابا ما بقاش كيما شحال هادي الناس لا فورماسيون مخبيه، دابا كلشي الحمد لله واجد. دونك كتمشي كتقلب باش تتقلب السوجي اللي قراو وتتشوف حتى لي سيرتيفيكا اللي دازو قبل تتبريباريهم. ابري تتقيد في ليكزامان تتخلص واحد البركه وتدوز ليكزامان. دابا لي زيكزامان ولاو سور انترنيت داكوغ. دونك السيرتيفيكا كلشي ولات تدوز سور انترنيت، يعني ما كاينش ديك لا بريزونس داكوغ. دونك بور لي تروفي كاين واجدين في انترنيت. دير سيرتيفيكا سميتو سيرتيفيكا مثلا جافا يخرج لك بليزيور بلاتفورم لي بروبوز لي سيرتيفيكا بجافا. ابري نقدر نجيب لكم لي بلو كوني في المارشي لي بلاتفورم اللي معروفين وصيفط لكم صافو بارطاجي الناس اللي بغاو يدوزوا لي زيكزام ولا يدوزوا لي فورماسيون سي سي. دونك باغ كونطخ تو سكي اس ا بي في لو دومين اس ا بي دابا هضرنا في جافا هضرنا في اخرين كاين بليزيور بلاتفورم ياك. دومين اس ا بي يا كو اس ا بي كي فورني سيرتيفيكا اس ا بي. ما كاينش شي في واحد المارشي غيمشي يعطيك سيرتيفيكا. السيرتيفيكا سي فريمون سيرتيفيكا اس ا بي. باغ كونطخ لي فورماسيون كاينين كلشي كيدير لي فورماسيون دي اس ا بي. حنا كنديروا دي فورماسيون اس ا بي في لا سوسيتي. دونك اون بروبوز اي شاكان بروبوز دي تاريف. حيتاش دابا انا مشيتي قلبتي لا ميم فورماسيون اللي تنديروا حنايا في الدراري ا ديستونس لو بري ديالها الا مشيتي لو بري شتي لو فري بري في عند اس ا بي سي فوا 10 داكوغ. دونك حنا مثلا تنديروا اون فورماسيون ديال 200 ب 200 اورو غتمشي لعند اس ا بي تلقاها ب 2000 اورو. علاش؟ حيت لوبجيكتيف ديالنا ماشي الربح، حنا لوبجيكتيف ديالنا هو الناس يتعلموا حوايج اخرين. بيان سور هذاك الفورماتور لا تجيب خصك تخلصوا شي حاجه، ما غاديش تجيبو غراتويتمون سوف الا بغا يدير الفولونتاريا هذيك يا با بروبليم فهمتيني. مي لا بلوبار غادي دونك تيبغي ان ريكومبونس على داكشي اللي تيدير. دونك لي فورماسيون في اس ا بي كاينين اون دور ديال اس ا بي. ابري بغيتي انت كاع دير لا فورماسيون في اس ا بي كاينه اس ا بي راه كيديروا لا فورماسيون مي غادي تخلص فريمون تخلص. باغ كونطخ لي سيرتيفيكا مثلا انا ندير لك انا لا فورماسيون في اس ا بي
وغنبريباري لو سيرتيفيكا مي ماشي انا اللي ندوز لك السيرتيفيكا ما عنديش اللابيل باش نعطيك السيرتيفيكا ديال اس ا بي نقول لك بون اش من سيرتيفيكا بغيتي دوز هاد ندير لك لا فورماسيون تنعطيك لي زوتي و لي لا بريباراسيون ديال لا فورماسيون ديال السيرتيف تمشي تدوز السيرتيف تجيبها سون بروبليم. كاين واحد الكيستيون اللي كطرح بزاف يعني كيفاش انا ندير القدر يعني زعما خويا واش قبيله دوينا على الترافاي وديال فريلانس ولا فول تايم جوب يعني كيفاش ندخل زعما كيفاش زعما بيتلاقى داك زعما واش بروميير امبلوا Premier emploi. وي Alors, la recherche de l'emploi, la recherche de l'emploi, comment ça passe? soit après Alors, comment ça passe? فاش كتقلبوا على ستاج ديال الفان ديتود ديالكم ياك فاش دوزوا البي اف او داكور فاش كتقلبوا على الستاج قلبوا على ستاج بري امبوش اكزاكتومون انت ما تقلبش ليه على ستاج انا عارف بغيت ندوز ستاج لا سير قلب على ستاج بري امبوش بوستولي فاش تيعيط لك كيقول لك راه عندنا ستاج كل يوم ستاج بري امبوش ولا لا داكور ونيغوسيو لا ريمونيراسيون دو ستاج هذه بزاف ما تيديروهاش نيغوسيو خص نيغوسي هذيك لا ريمونيراسيون ديالك ما تمشيش انت دوز ستاج فابور سي با نورمال انه ان ستاجير فان ديتود ديالو غادي يمشي لا سوسيتي غادي يعطيوه الخدمه غادي يخدم وفان دو كونط ما يعطيوش والو خصو اون ريمونيراسيون خصو لا ريمونيراسيون دو ستاج هذه راه خصها تكون اوبليغاتوار في المغرب فرنسا سي اوبليغاتوار ما يمكنش تجيب ان ستاجير يدوز ستاج فابور ما كايناش خصو اون ريمونيراسيون ديالو ديال ستاج هنا فرنسا اللي ديفيني ليغالمون كاينه في لا لوا في المغرب دوماج ما يعني شاك سوسيتي كتجي كتقول لك لا انا ما عنديش ريمونيراسيون ايوا مسكين هذا الستاجير هذايا هو عنده ديبلاسمون مثلا كيف مراكش وغيمشي لكازا مثلا في دوز ستاج ايوا راه خصو عنده دي ديبونس راه كل واحد والامكانيات ديالو ماشي كلشي عنده الامكانيات باش انه يمشي يكري تما بون بريف خص الواحد يدير سميتو ينيغوسي المسائل ديالو ينيغوسي ريمونيراسيون دو ستاج ما يقولش لك لا طلبت ريمونيراسيون راه ما يقبلونيش وهادي نو هادي طلب والله يسر الامور فهمتيني انت اللي عليك ديرو ابري كومون rechercher plutôt un stage déjà قبل ما ندخلوا للكا ديال l'emploi stage بعدا la recherche des stages très important la recherche des stages ça passe par plusieurs choses كاين les annonces les sites d'annonces plusieurs sites راه كاين في المغرب ديال les annonces ديال les stages ديال الخدمه ديال freelance ainsi de suite donc on passe par les plateformes après قلبوا حيت انا عقلت كانوا دي ميلين ليست ميليست فيهم لي زادريس ديال لي سوسيتي يعني كتلقى واحد الميلين ليست فيها واحد 130 140 ميل بليزيور دومين بليزيور سوسيتي اش كنا ديك الساعه حنا كنديرو اون بريبار ان ميل بيان ايكري فهمتيني اون ليتر دو موتيفاسيون قاده ان سي في بيان بريباري الدراري طول بال سي في دابا في العصر ديالنا خصكم سي في يكون ستريكتوري يخدموا على لي سي في يكونوا عاطين سي في عاطي العين وبالنسبه لقضيه السي في واش يعني زعما واش خاص زعما يكون واحد الدومين ولا ما هو اللي خاص يسبيسيفي داك الدومين اللي بغا هو اصلا في داك ستاج يعني سواء جافا دو بريفيرونس كنتي بغيتي دوز جافا قلب على ستاج السي في خاص بالجافا وي دير السي في ديالك انت كتعرف الجافا باغي دير جافا علاش غتمشي تقول لي انا نقلب على ستاج في اسابي فهمتيني دونك سا سي ريان ميم نتايا غادي كونتراديكتوار مع راسك مشيتي تقرا في جافا وتتبريباري فيها وتدير لي ديفلوبمون في الاخر تقول لي نمشي لي سابي المثال هادي بغيت نقول يعني كيقولوا زعما زعما الدومين زعما المهم زعما ما عطاش يعني واش زعما نجرب جافا يعني واش جافا ما عطاتنيش جافا اجي نجرب بي اش بي ما عطاتنيش بي اش بي اجي نجرب دوطخ تكنولوجي انت الا كنتي جينيراليست فهمتيني كنتي جينيراليست انا مثلا الناس اللي تيتخرجوا من لينسيا من ليكول ديالي سي انفورماتيك جينيرال دونك بحال نقول جينيراليست طبيب جينيراليست كيدير كلشي سواء تلقى قاري شويه د جافا قاري شويه ديال البي اش بي قاري شويه ديال دوت نت قاري شويه عنده كل حاجه عنده قاري منها شي شويه تيدير سي في جو شيرش ان ستاج انفورماتيك انت ما كيقولش ني جافا ني بي اش بي ني يدير هو كاع داكشي اللي تيعرف تيحطوا لي كومبيتونس ديالو تيديفيني البروفيل ديالو وتيصيفط
يعني لا سوسيتي تجي تقدر تشوف انت محتاجين واحد جافا، واحد ستاجير جافا، هذا انا ترى تيدير جافا مزيان. بار كونطر الا انت فريمون ما قريتيش بي اش بي، ما قريتيش دوت نت، قريتي فريمون انت عارف جافا، علاش غتمشي تقلب على دوت نت ولا سميتو؟ خصك تعاود ازيرو. انت حنا بغينا نربحوا الوقت ماشي بغينا نرجعوا. خصك تربح الوقت ماشي خصك تعاود ازيرو. انت تمشي في ستاج انت خصك ترجع للور، تمشي نقرا دوت نت ونعاد ندير ستاج ديالي. لا، هذاك الشيء اللي قريتي هذاك الشيء اللي خصك تمشي فيه في ستاج. داكوغ. دونك شوفوا في لي ستاج راه كاين لي سميتهم لي سيت دانونس، سوا ديال الخدمه سوا ديال لي بوبليكاسيون ديال لي ستاج. داكوغ. نيغوسيو لا ريمونيراسيون ستاج. داكوغ. شوفوا راه كاين دي ميلين ليست، ميلين ليست كيدوروا كاين، غتمشيو تسولوا الناس ديال حتى ما كاينش ديال الانصار، راه كاين الناس ديال الانسيه، الناس ديال الام بي تي، الناس ديال المحمديه، راه كيكونوا دي ميلين ليست. اللي عنده شي كونيسيون شي بلاصه يسول، سي اون انفورماسيون اللي ماشي خصها تخبى. كاينه دي ميلين ليست كتاخذها تتبريباري كتعرف لي دومين مثلا كاع تقدر تقسمهم. انت الا بغيتي تمشي بعيد كتقسم مثلا هاد لي ميل هادو ديال لي بنك، هاد لي زيميل كامل اللي عندي هادو سي لي بنك، هادو سي لاندستري، هادو سي لاغريكولتور، هادو سي السيكتور سيرفيس، انسي دو سويت. تقسمهم وشاك دومين tu prépares le mail ليه. مثلا لو ميل غتبريباري ديال لا بنك خص يكون فيه شي حاجه فوالا اون ريلاسيون مع لا بنك، تقول لهم فوالا راني خدمت شي شويه في هذا لو دومين هذا فينونس، قري شويه الفينونس، قري شويه. دونك préparation ديال لو ميل et préparation de lettre motivation c'est par domaine. sauf الا كنتيكم انت جينيراليست، يعني باغي تخدم في اي حاجه جاتك انت ما عندكش مشكل، هذيك tu prépares واحد لو ميل général فيه انا شو informaticien هذا j'ai étudié tata PHP Java, allez, peu importe le domaine financier, domaine on va dire fonctionnel, ما عنديش مشكل نخدم فيه. هو بالنسبه لي ستاج بي اف يعني زعما في برا يعني في لا فرونس، واش كاينه لا بوسيبيليتي ان زعما شي واحد يعني من لينسا ولا من اي ايكول يعني انجينيور في المغرب انه يدفع لواحد ستاج ديال بي اف يعني ايوا Bien sûr كاينه بوسيبيليتي باش وكيفاش وي كاينه بوسيبيليتي باش تدوز ستاج ديال بي اف ديالك في فرنسا، في بلجيكا، في المانيا، فيما بغيتي. بون ابري لونغاج لا لونغ هي اوسي سي امبورطون. في المانيا الا كنتو قريتو اللي كيعرف الالمانيه راه يمشي يدوز في المانيا، اللي كيعرف الفرونسي يدوز فرنسا بلجيكا سويس، اللي كيعرف الطاليانيه يمشي للطاليانيه انسي سويت. مي بون لا بوسيبيليتي كاينه لا بوسيبيليتي باش دوز ان ستاج ديالك في فرنسا. هذه انا فاش كنت انا في لا بروموسيون ديالي كانوا الدراري دوزو فرنسا ستاج ديالهم، ابري كاع تامبوشاو من بعد هنايا وداروا شونجمون ستاتيو وبقاو هنايا. دونك كومون فير في لي سيت ديال لا ريشيرش ديال لومبلوا تيكونوا اون ميم طون لي ستاج. فهمنا؟ دير امبلوا اون فرانس غادي يخرجوا لك بزاف ديال لي سيت. في هذوك لي سيت كاين دي فيلتر، دخل غتلقى لي فيلتر ستاج جوست ان ستاج وتيعطيوك لانونس كيقول لك اون شيرش ان ستاجير في تيل دومين جافا ولا في ريزو ولا في هادي ولا في هادي افيك بوسيبيليتي برومبوش تيديروك لا ديسكريبسيون ولا ستاج ديالهم شنو فيه، وانت كتبوستولي كتقاد سي في ديالك على حسب قرا لانونس مزيان. باش دي فوا في لانونس تيقول لك شنو باغيين، تيقول لك مثلا جو شيرش ان انجينيور ان ستاجير انفورماتيك ديفلوبمون جافا انجولار شي حاجه بحال هكا. داكور. انت حاول ما امكن تادابتي لو سي في ديالك على حساب هذيك لا دوموند، يعني يكون في لو سي في ديالك شي حاجه اللي اتيغ هذاك لا بيرسون صيفطي، فاش يشوف السي في ديالك سا لوي بارل. هو دار في لانونس ديالو جافا لقى انت في جافا السي في ديالك، دونك سا ماتش، دونك يقدر يعيط عليك. ابري يفو بريسيزي بانك كاين في المغرب وغادي دوز ستاج هنا. داكور. مي هذه سي اون بوسيبيليتي كاينه، ما كاين فيها حتى شي مشكل. شاك اني كاين بليزيور ايتيديون كي باس لور ستاج ايسي ان فرنسا. كاين الكيستيون هو انك يعني جو بونس بلي ستاج ديال فان ديالك يعني كان في اس ا بي، يعني كيفاش يعني سي مصطفى جالي هذا الشوا ديال اس ا بي يعني في كوم بروجي دو فان ديتود؟ انا نعاود لكم ليستوار il est un peu bizarre.
الوغ انا في ليكول قريت لي سابي، قريت جافا بحالكم ولا بلوبار on va dire. جافا تو سكي جافا تو سكي بي اش بي تو سكي دوت نت، هادشي تقريبا اللي قلنا في ليكول. وحنا ديك الساعه ليبول كنا نديرو سي وكوبول، كنا درنا قرايه بزاف في سي وكوبول، عاد من بعد بان جافا ديك الوقيته وبدينا تنخدموا في جافا. دونك الباركور كاملو كان ديفلوبمون جافا كوبول بي اش بي انسي سويت. داكور. فاش وصلنا الوغ قبل بعدا دوزت لو ستاج ديال اون فادير ستاج دابليكاسيون الدوزيام اني، دوزتو في اس كيو ال سيرفر بي اي. دونك غير افوا افيك جافا وداكشي سيتي بي اي. المهم حنا ديك الساعه كنا كنقراو ان ستاج دابليكاسيون، لقينا قريب اختارينا دونك تو دو لانفورماتيك سي با غاف. في تروازيام اني بدينا تنقلبوا على ستاج في جافا فهادشي اللي كنا قريناه. بون مشينا لكازا انا والبينوم ديالي، بدينا تنقلبوا بوستولينا، دوزنا دي زونتروتيان، عيطوا عندنا شي وحدين في جافا افيك اون ريمونيراسيون دو ستاج عقل ديك الساعه كانت شي 2000 درهم ريمونيراسيون دو ستاج. ومشينا مشينا سينا واحد لا ليتر مع واحد لا سوسيتي في كازا كون كوا صافي راه قبلنا هذاك الستاج اللي عطاونا ولا ريمونيراسيون اي تو. ورجعنا في حالتنا صافي اون ايتي بون صافي فاليدينا لقينا الستاج ديالنا. دونك اون اتون سيتي جو بونس نتسناو مارس واقيلا باش نبداو، الا كنت عاقل مارس ولا افريل. اونتر طون هذيك لا سوسيتي اللي كدير سابي جاو داروا واحد الجوله في لي زيكول دانجينيور في الرباط. جاو من لينسيا، جاو لين بي تي، لينسيا المحمديه، دار واحد الجوله. حيتاش علاش كان ايسابي حتى واحد ما يزعمش يمشي يدير ان ستاج في ايسابي، ما حتى واحد ما تعرفو. انت غتجي ان دومين ما عمرك سمعتي به، ما عمرك عرفتي عليه شي حاجه، ويقول لك اش دوز فيه ستاج. دونك سيتي ريسكي، كاين واحد لو ريسك تقول انت انا نمشي ندير ستاج في هادشي من بعد ما كايناش خدمه. المهم كان واحد لو ريسك. المهم دار واحد لانونس باش اللي بغا يجي يدوز ستاج عندهم فوالا يبوستول، عطاو لي ميل ديالهم ويدفعوا لي سي في. كنا حنا ندفعوا السي في نمشيو شوفوا هاد ايسابي شنو هو زعما دوزو على لونتروتيان. سيتي ان اكزرسيس فهمتيني، سي ان اكزرسيس باش الواحد يدوز لي زونتروتيان. دوز ما عيط لك شي واحد اون تران سير واخا انت فاليدي لقيتي ستاج سير دوز لونتروتيان، راه سي اون اكسبيريونس راه تستافد منها. مشينا دوز لونتروتيان انا والبينوم. لو لوندومان عيطوا علينا قالوا لنا بون فوالا راه عجبتونا وهذا دوزو راه بغينا ناخذوكم كوم ستاجير. واخا قلنا لهم واخا خصنا نفكروا داكشي. قالنا راه بروبوزي ريمونيراسيون مزيانه وداكشي. قلنا لهم شحال تبروبوزي في لا ريمونيراسيون؟ قالنا 4000 درهم. دونك هذيك 2000 درهم اللي زادوا لنا سا شونجي توت لا كارير ديالي انا بالنسبه ليا. دونك هذه ليكسبيريونس. دونك قلنا حنايا بديك الساعه في البو بون كان عندك دي شارج، دونك كتقول غنمشي لكازا خصني نكري وخصني هذه دونك تقول بون لو ميو 4000 درهم في جيبك ماشي هي 2000 درهم. دونك 4000 درهم تكري على خاطرك، تكري في شي حاجه مزيانه تكون ترونكيل، ميم لي ديبونس ديالك بعدا تكون 2000 درهم كان شي شويه المهم ليميت قلنا حنا 4000 درهم حسن كاع. دونك مشينا خدينا واحد لا سيمين، قلنا لهم صافي غادي نجاوبكم هاد لا سيمين هادي. خدينا واحد 3 ولا 4 جور ولا ميم من سيمين عقلت. مشينا نقلبوا على ايسابي شنو هو. مشينا تنقراو على سور انترنيت شنو هو ايسابي، شنو فيه، شنو هادي، ولقينا بان داكشي فريمون انتريسون. مشينا قلبنا على لو لونغاج دو ديفلوبمون ديالو، حيت حنا ديك الساعه فريمون كنا اورينتي ديفلوبمون. فاش قلبنا في لو لونغاج دو ديفلوبمون ديال ايسابي اللي هو اباب، اللي بروش الناس اللي قراو الكوبول في اللي ما عرفتش قريتو الكوبول ولا لا، سيتي بروش ديال الكوبول. سيتي اون ايماج ديال الكوبول ادابتي اميليوري avec plusieurs outils plus faciles. وحنا كنا قرينا كوبول دونك جانا داك اباب فريمون ساهل. قلنا واش هادشي هذا هو لونغاج دو ديفلوبمون راه فريمون ساهل هادشي ما فيه شي مشكل كاع. حنا شي كاع جانا ساهل على الكوبول. الكوبول كان شويه صعيب، والكوبول راه هو باش خدامين كاع لي بونك في العالم. كوبول يا با جافا في لي بونك، راه لو بلو لونغاج لو بلو بيرفورمون في لو موند هو الكوبول. اسرع لونغاج في العالم هو الكوبول. داكور. دونك داكشي علاش لي بونك ماتنون ما قدروش يخرجوا من هذاك السيستيم ديال الكوبول. ديما تشوف هذيك لاباج فاش تمشي للبنكات تشوف هذيك لاباج كحله وفيها تيكنيكي مازال تيدري هذاك سي لونغاج كوبول فهمتيني. حيت هذاك سريع بزاف لي ترانزاكسيون اللي تيدوز سي انورم. ما يمكنش ما نلقاوش شي لونغاج جوسكا ماتنون شي لونغاج اللي يقدر يغومبلاسي. بون
هذه pour l'histoire. Après ça fait باش شفنا لونغاج ساهل دونك par rapport لكوبول الشين قلنا نتوكلوا على الله نمشيو ندوزو كوبول. En plus, ce qui nous a encouragé à choisir Hadak SAP, c'est que Hadik la société, on va vous faire une formation gratuitement. Donc, pendant les 6 mois de stage, on a une formation fait 3 mois. Donc, on a des formations fait 3 mois, et on a 3 mois après, un projet. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, il y a une opportunité. Avec l'opportunité, on a saisi. Saisina avec l'opportunité, on a la formation pendant 3 mois. Après, voilà, intégrer une équipe, on a un stage d'Yana, ou c'était un stage pré-embauche en plus. Donc, بزاف ديال لي كونديسيون تجمعوا باش اننا مشينا في هذاك الاتجاه. وكان لو شوا مزيان، ما بحال حاش من بعد فوالا كان لا دوموند كاينه. يعني باش نعطيكم واحد الغوندور ديال لا دوموند في المارشي اس بي. D'abord, récemment, خرجوا MiniSAP. Ce qu'on appelle MiniSAP, c'est pour les petites entreprises. حيتاش SAP, il est cher. باش تعرفوا, ça coûte en termes de coût des millions d'euros, يعني des milliards. باش une société دير SAP, ça على الأقل 1 مليار مغربي. Donc c'est pas شي حاجة اللي رخيصة نجي ندير un projet صغير. Non, c'est un vrai projet. فلوس صحيحة الماء. فهمتيني؟ Alors, في المغرب, le marché SAP كاين في المغرب. Donc, il y a plusieurs clients, mais donc فاش كنقولوا un client ديال SAP, client عنده الفلوس. Donc شكون اللي عنده الفلوس في المغرب؟ شنو هما لي سوسيتي اللي عندهم فريمون فلوس في المغرب؟ عطيونا ان اكزومبل. راس مصطفى سوسيتي عندها الفلوس في المغرب. ما تقدر تكون بريفي، تقدر تكون بريفي، تكون بوبليك. لو سي بي معروفه. الاقتصاد المغرب 30% ديال الاقتصاد المغرب معول على لي سي بي، على الفوسفات. دونك لو سي بي باش نسمعوا لو سي بي فوسفات. دونك لو سي بي عندهم اس بي، عندهم tout ce qui est production, donc tout ce qui est module PM, production management, عندهم SD, la gestion de stock et tout ça. Donc c'est un client énorme. ومازال عندهم هذا العام هذا راهم خدامين، c'est un nouveau projet اللي كاين في المغرب اللي كنا نخدموا عليه. on attend juste هادشي ديال كورونا يدوز نخدموا مع لو سي بي ديال tout ce qui est PM في الجوف، هذاك الجوف الصفر اللي ما سميتو هو. Donc c'est un projet qui va démarrer في l'année 2021. فهمتيني؟ دونك لو سي بي مزيان. كاين واحد ان كليون تا هو عنده فلوس في المغرب، جوج كاع ولا ثلاثه معروفين ديال الدوله. قال لك كاين مينستير دو فينونس، وزاره الماليه. وزاره الماليه راه هي اللي عندها الفلوس. دونك وزاره الماليه راه عندهم اس بي، هي التريزوري. يعني التريزوري راه عندهم اس بي. باسكو فينونس كونتابيليتي راه عندهم الموديول فينونس كونتابيليتي راه كاين عند المينستير دو فينونس. دونك عندنا اس بي. عندك نوت سوسيتي لونيب، المكتب الوطني للماء والكهرباء، عندهم اس بي. عندك لو ان او دابا داروا لا فيزيون، لو ان او تا هما عندهم اس بي. هادو ديال المغرب، كلشي ديال المغرب. عندك كوكا عندها اس بي. عندك اسيدي شكون مازال جو بونس واش اورانج شي واحد في اتصالات، سواء اورانج سواء انوي ما عقلتش. المهم هادوك اللي معروفين في المارشي، لي غون سوسيتي المعروفين راه عندهم اس بي. حيتاش علاش هذاك اس بي il répond plus le besoin complet، ماشي besoin عندي سانور بي اللي يقدر يدير لك غير هاد. نو، فاش تمشي في المارشي ديال لي زي بي راه عندك فاش تقول ان بي خص يكون فيه كلشي، وهذوك لي موديل ils sont intégrés. يعني فاش انا غندير لا جيستيون ديال لا ريسورس هيومان، جيستيون ديال لا باي ديال الناس ديالي، هذيك لا باي نخلص الناس، نخرج لي بولتان دو باي نخلص الناس، خص يكون عندي واحد لو موديول فينونس اللي هذوك لي ديبونس اللي خرجت الناس السالاري يتامبوتاو عليا في المارشي ديالي انا، في الفينونس ديالي يدخلوا في لا كونتابيليتي ديالي. يعني خص لو موديول خص يكون فيه ريسورس هيومان فينونس كونتابيليتي انتيغري، يعني دوني كاين هنا ترونسبارونس ما بين لي دومين، كلشي في سيستيم واحد. هذا هو هذه لا فورس ديال لي زي او بي. داكور. كان شي كيسيون اخرى الاس ا بي قلتي قبيله كاين داك اللونغاج اللي قلتي ما عرفتش سميتو حيت ما قريناش الصراحه يعني ابا واش ضروري خاص تقرا يعني اللي باغي يدير الاس ا بي، ولا يعني كاين شي تشابه بينه وبين لونغاج اخرين يعني بحال سي بلس بلس ولا
الوغ دابا الناس اللي دابا اس بي فيه جوج ديال لو فولي اللي خص تعرفوهم. كاين دي كونسلتون تكنيك، كاين كونسلتون فونكسيونيل، وكاين دوك الناس الواعرين تيجمعوا بيناتهم تكنيكو فونكسيونيل. D'accord. Donc technique, c'est vraiment du développement. D'accord. Un développeur, c'est un langage de développement ABAP. هاد l'ABAP c'est fait l'objet. بحال جافا فيه l'objet تا هو فيه اللونغاج بحال SQL عادي نورمال، وفيه الا بغيتي دير كاع انت تو سكي اوبجي راه كاين لوبجي، كاين لونغاج اوبجي وكاين لونغاج كلاسيك بحال SQL فيه دي لوب فيه دي سيليكت انسي دو سويت. دونك الا كنتي باغي دير تكنيك في اس بي خصك تبدا تقرا اباب. ما يمكنش لك تخدم في التكنيك الا ما كنتيش دير لاباب اصلا. هادشي اللي عندك غير لاباب. غيسامون في هذه واحد تقريبا نقول واحد عام ولا عامين خرجت اس بي ان اوت لونغاج دو ديفلوبمون ويب مي تخدم توجور على لا باز اس بي c'est ce qu'on appelle Fiori. Donc Fiori c'est un langage je pense UE5 اللي fait tout ce qui est web تقريبا. Tu as développé des applications web. SAP mais c'est pas du web. Ça n'a rien à voir, c'est un système tu installer, c'est un système lourd. Donc c'est installé ou l'application tu as cliqué تخرج لك la page ديال SAP. ما عندكش web internet واش. Mais d'abord راه دازولتا هما الويب. Donc عندك des applications Fiori، انت اللي تدخل الويب ديريكتومون عندك ابليكاسيون تقدر دير فيها اللي بغيتي. تقدر تخدم ديفلوبي لاباب باكليبس. يعني ما بغيتيش تمشي ديفلوبي في لو ار بي ديريكتومون، تقدر ديفلوبي اب فيا اكليبس ديفلوبي سميتو ديالك دي بروغرام انسي سويت. دونك الناس اللي غيديروا التكنيك ضروري ومؤكد انك تمشي تقرا لاباب اوبجي ابري تو سكي ويب تري امبورطون. دابا تو سورتو الويب حيتاش هو اللي جاي لقدام. داكشي الكلاسيك لاباب كلاسيك عادي في الباك اند هذيك دابا سي جوست لا مانتونس لي بروجي دو مانتونس، يعني لي بروجي القدام اللي كاين ديجا نديرو المانتونس. مي حتى هو كاين لا دوموند ديما. مي الا بغيتي تكون مزيان وعندك دو كارت تلعب بهم تكون عندك لا كارت ديال الباك اند كلاسيك وتكون عندك لا كارت ديال تو سكي فرونت اند، يعني تو سكي ويب فيوري وانسي سويت. وكاين لي ابليكاسيون موبيل هما تو سكي فيوري. ابري كاين لو فولي الثاني هو فونكسيونيل. فونكسيونيل سيتادير دابا يصافي انت ما كديرش ديفلوبمون، دونك غدير بارامتراج. عندي ان سيستيم بري ديفيني ستوندار داكور ديفينين. الناس اللي ديفلوبو يصافي حطوا لك ان سيستيم باش تجيري لا فاكتوراسيون. ولكن انت فاش تمشي عند ان كليون هذاك لو سيستيم هذاك لو موديل عطيك ان موديل يغيبون با البوزوان 100% ديال الكليون ديالك. دونك خصك تادابتي. دونك خصك تعرف كيفاش دير البارامتراج. باش دير البارامتراج خصك تعرف لو فونكسيونيل، تعرف لو ميتي. فاش غادي نمشي عند ان كليون مثلا ويقول لي شوف انا مثلا باغي ندير موديل فينانس كونتابيليتي في اي اس بي. دونك فاش غنمشي نهضر مع داك السيد هو ما تعرفش اي اس بي، هو عندهم اي اس بي ولكن هو ما تعرفش لو بارامتراج داكشي. هو غادي يعطيك لي ريغل دو جيستيون اللي عندهم في لا سوسيتي. يقول لك شوف حنا مثلا لي فاكتور كيفاش نديروهم كيفاش نديروهم، لا كونتابيليتي ها كيفاش نديروا كيفاش نديروا. دونك انت خصك تاخذ داك لو بوزوان ديالو وترادوير ياك traduire en termes de spécification fonctionnelle pour un paramétrage في SAP. يعني انت عارف SAP دونك يعطيك البيزوان ديالو ترادوير تقول لي اوكي كيفاش ندير لك لا سوليسيون كيفاش ندير لك طاق تبدا دير لي بارامتراج ديالو تدير مع ديزاتوري باش تديفيني هذاك البيزوان. ابري تريديجي واحد لي سبيك تفاليديوها من بعد تمشي دير لو بارامتراج. هذاك سي لو فولي فونكسيونيل. والناس اللي تيديروا الفولي فونكسيونيل تيكون ان باك جراوند ميتي تيكونوا قراو شي شويه ديال لانفورماتيك تعرفوا شنو الانفورماتيك لو بارامتراج وهادشي، ولا تيكون انفورماتيسيان كاع ولكن في الباركور ديالو قرا واحد لو ميتي اللي هو سواء قرا ليكونومي سواء قرا الفينانس سواء قرا لي ريسورس هيومان سواء قرا تو سكي جيستيون دو ستوك جيستيون دو برودكسيون انسي دو سويت. مي خص هذاك لو ميتي خصو يكون عندك. الا ما عندكش لو ميتي ما تقدرش دير فونكسيونيل امبوسيبل. داكور. باغ كونطخ كاين ان سوليوشن. لا سوليوشن اللي هي شنو؟ انت فاش تدخل او طونك ديفلوبور ياك تديفلوبي انا تيكون واحد لاستيوس مهم خصك ديرو. كاين الناس دابا لا بليبار ديال الدراري ما تيديروش تيدخل تيديفلوبي ما شغلوش تيعطيوه تيقول لي ها هو البوزوان ديفلوبي تيجد داكشي تيديفلوبي ما تيقلبش. ما تيمشي يشوف تيقول مثلا دابا هادشي اللي تنديفلوبي لاش تيصلح سي كوا لو بروسيسوس ديغيير. خصني نقلب على حيتاش هما فاش تيعطيك انت ديفلوبي يعطيك واحد لو بو اون بارتي
ما عطيكش انت كلشي ديفلوبر، راه كاين 70,000 ديفلوبر تيخدموا معاك في البروجي، دونك كل واحد تيديفلوبي حاجه هو تيتجمع وتيدير ان بروجي. ولكن انت فاش غادي تمشي ديفلوبي هذيك الحاجه، دونك خذ لو بروسي، فهم لو ميتي اش كيديروا بهذاك الشيء. البوزوان هو هذا، داكور، وكيفاش ترادوي وكيفاش، حيتاش انت اوتون كو ديفلوبور تجيك اون سبيسيفيكاسيون تكنيك باش دير لا ميزون بلاس. تجيك سبيسيفيكاسيون فونكسيونيل ما كتشوفهاش، كتكون الناس ديال فونكسيونيل، ولكن انت الا كنتي بغيتي تطلع مزيان وتمشي مزيان، سير قرا ديك سبيسيفيكاسيون فونكسيونيل وعرف علاش دار لك، علاش كيفاش هذاك الفونكسيونيل ديفيني لك هذيك سبيسيفيكاسيون تكنيك باش تفهم البروسيسوس وتفهم الميتي. من بعد اشنو كيوقع لك انت بوندون هادشي اللي دزت من الباركور ديالي، هو انك من بعد تاخذ ليكسبيريونس، كتولي ديفلوبور واحد شويه تولي تفهم في الميتي، تختار تولي تفهم واحد شويه تقول هذا وليت نفهم في الميتي. دونك نقدر انايا نمشي نتفاهم مع داك الميتي، يعطيني البيزوان ديريكتومون ونكتب ليه لا ريداكسيون ديال البيزوان ونمشي وندير الديفلوبمون. يعني شنو كدير فونكسيونيل، كدير تكنيك او ميم طون. عاد من بعد فاش فريمون تميتريزي لو دومين او لو ميتي، تقدر ديك تقول انا صافي انا ما بغيتش مازال ندير كاع الديفلوبمون، صايي وصلت لواحد سيغتاناج، فهمتيني، التكنيك تا راه عيا سيغتان مومون، نمشي صافي ندير لا بارتي فونكسيونيل، ما نديرش مازال الديفلوبمون، تندير لي زاتولي مع كليون، تنديفيني البروجي، تنديفيني سبيسيفيكاسيون، تنعطي لي ديفلوبور يدير لك. دونك هذا لو دومين ديال ابري لي دومين اخرين جافا وداكشي اللي ما تبقى في الديفلوبمون. دونك ما عندكش لو شوا سوف الا بغيت تطلع في لا بارتي مانجمنت ولا جيستيون دو بروجي. كاينه مصطفى هاد كيسيون ديال دونك لو دومين اس بي هو الوحيد اللي تقدر تطلع فيه. فازي كاين واحد التي كونسيرنون ديال النزار قال لك باغابتي دي كونساي بور دي جونيور ديفلوبور هاو تو موف فروم جونيور ا سينيور، يعني شنو هما النيفو بين لي جونيور و سينيور، يعني شحال ديال الوقت باش يعني الموفين من جونيور سينيور ديفلوبر. Alors, d'abord, le marché, il y a des règles de marché de travail. Les règles de marché du travail, هو le nombre d'expérience, nombre d'années d'expérience. فاش غادي نقول لك انت باش مثلا غتجيب لها السي في ديالك وتعطي لها فيه 2 ans d'expérience وتكتب لها فيه سينيور، هذاك تو سي في ديالك غيوصل للكليون غادي يقول له هذا بوبيل، هذا 2 ans d'expérience دايره فيها سينيور، امبوسيبل، فهمتيني. دونك كيكون جونيور، ابري تندوزو كونفيرمي، ابري تنزيد سينيور، ابري تنولي اكسبير. ما يمكنش لك تحرق هاد المراحل. جونيور العام الاولاني نقدر نكون جونيور، ابري 2 ans على حسب لي كومبيتونس ديالي، كنت مجهد كنت كابابل، نقدر عامين نولي كونفيرمي، نقدر عام عامين نولي فيها كونفيرمي، كاين حتى شي اشكال، ولكن خصك تكون كابابل. يعني فاش تدير 2 ans ديكسبيريونس تدير كونفيرمي، غادي يقولوا سوا هذا راه نيت فريمون مجهد دري زوين تيخدم، سوا دار كونفيرمي راه هو مازال جينيور. دونك لو دوت كتخلي لو دوت عند لو كليون، فاش تيعيط لك دوز معاك اونتروتيان انت ديك الساعه اللي بينتي ليه بانك راه كونفيرمي، راه غادي يقول هذا سي فري السي في ديالو لي كونفيرمي 2 ans مي تبارك الله ميتريزي مسائل ديالو. داكور مي نورمالمون جينيرالمون لا ريغل كدوز كونفيرمي في التروازيام اني، troisième année, tu as 2 confirmés. D'accord. Après 5 ans, tu as 2 seniors. بعد 5 سنين عاد تولي سينيور. فوق 5 سنين 10 سنين مثلا تولي اكسبير. فهمتيني تولي ابري سا ديبون على لي كومبيتونس دو شاكان. راه يقدر بنادم تلقى مثلا عنده 13 ans ديكسبيريونس تلقى سينيور، تقول لي انت ماشي اكسبير، تيقول لك لا انا ماشي اكسبير. وكتلقى واحد 8 ans وتلقى اكسبير، راه كل هذا ما بين 13 شهور راه كاين 5 سنين، على حسب نتايا النيفو دو كومبيتونس ديالك والنيفو دانتيليجونس ديالك والنيفو ديال لي سيرتيفيات اللي درتي والنيفو ديال لي فورماسيون اللي تبعتي في حياتك. دونك توت لو باركور ديالك هو اللي كيديسيدي واش تدوز من اكسبير من ان نيفو لان نيفو. مي لي ريغل دو باز اللي هما العامين الاولانيه كنبقاو جونيور، ابري ا بارتير من التروازيام اني تندوزو كونفيرمي. troisième année ça dépend، تقدر دير troisième année quatrième année دوز للسينيور ولا دوز 5. لا بلوبار من لا ريغل دو مارشي هما 2 ans. troisième année كدوز كونفيرمي، cinquième année après cinquième année تدوز سينيور، après 10 ans تدوز اكسبير. بالنسبه لا كيسيون الاول ديالو
كنسمعك شنو مصطفى. انا لك كنسمع. دي كونساي بور جينيور ديفلوبر يعني. Un conseil pour Déjà. ingénieur développeur. Deux. C'est une question, première question, des conseils pour ingénieur développeur. C'est la Alors, les première conseils. question. D'accord. Les conseils, là, télécom, pour notre développement, il ne faut pas choisir plusieurs choses en même temps. D'accord. هذه c'est l'erreur اللي كيديروا بزاف ديال الدراري تيبغي يخدم في بي اش بي او ميم طون يدير جافا او ميم طون يمشي يقرا على حاجه اخرى. نو نو نو. سي با كوم سا مارش. دير اسيدي ان لونغاج. شوازي il faut choisir un langage ماشي انت غادي نقول لك مثلا انت يلاه بديتي مشيتي دفعتي ان سي في ديالك وقلتي لي مودي انا راه خدمت 6 شهور في بي اش بي ودرت واحد 7 شهور في بيتون. في بيتون ميم الكليون غادي يقول لك سي با بوسيبل. تسمحوا لي واحد دقيقه نجيب واحد الشارجور رابيدمون. خذ راحتك. Il y a des questions, n'hésitez pas à poser au chat. Information que pour نت كاين واحد كونساي بور واحد كنمشيو نديرو وي تحية سي عبد العزيز. Alors, Ok. la question. C'est question de des Alors, pour conseils les pour juniors. junior développeur. Ouais. Alors, Ouais. les juniors, il faut faire, comme je dit, il faut choisir le langage. D'accord. Alors, ça, j'arrive pas à parler. Bon, je vois si là, j'arrive pas à parler. Peut-être il faut écrire dans la conversation. Non, alors, oui, ça va. Oui. Donc, il faut choisir le langage. ما نمشيوش في كاع les sens. اختاروا un langage, un domaine نخدموا فيه ونمشيو فيه. ما تختارش جافا و ميم طون تختار بي اش بي و ميم طون باغي دير بيتون ميم طون باغي دير دوت نت. نو 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 ما غاتمشيش بعيد. اختار واحد لو لونغاج ان دومين وخدم فيه. كوم سا غاتيفولوي رابيدمون. l'évolution ça va être rapide. même les compétences دغيا غيطلعوا. ما الا مشيتي خدمتي 6 شهور في هذيك شهرين في هذيك 3 شهور في هذيك ما غاديش تعلم شي حاجه. وفير تري اتونسيون لهاد القضيه هذه حيتاش علاش كيوقع في لي سوسيتي باش كتدخل نتا اون سوسيتي هما لي سوسيتي لا بليبار ديالهم ما عندهمش اون استراتيجي اون فادير دو كارير. خلاص انت جايبين كتخدم صافي ما شغلناش سي اون ريسورس نحطوك في جافا خصك تخدم معنا بزوان فانا نمشي نلعب فيه. دونك يفو ريفوزي. نو خصك ريفوزي اون فيت ما خصكش تاكسبتي. فهمنا ما خصكش تاكسبتي انت ولو انا كونسلتون جافا فهمتيني. انا ماشي كونسلتون بي اش بي مثلا. بالنسبه للكونسلتون يعني كاينين جو بونس المهم كاينين الناس ديال بروميير اني ديال الجامعه ما عرفتش يعني اشنو هو كونسلتون. يعني كونسلتون في واحد لونتربريز سميو تشرح لينا. هو انفورماتيسيان. عارف باش نقول كونسلتون سي جوست ان مو. جو في دو كونسلتينغ. كندير الكونسلتينغ سي جو سوي انفورماتيسيان. Après, le consulting, c'est un mot, on va dire, général. Consulting, ça peut être un informaticien, ça peut être, tu vois, des consulting les banques, tu vois, des conseils dans d'autres domaines, mais chez l'informatique. Mais le conseil, c'est
tout ce qui peut être, qui peut en fait faire du consulting. Yani, ça concerne tous les domaines, les domaines concernés par le mot. Donc, je peux dire informaticien, c'est la même chose. Oui. Mais généralement, quand on le consultant, quand on le informaticien, quand on le consultant, je cherche un consultant Java. Quand je cherche un informaticien, spécial. marché de travail, je cherche un informaticien Java. Quand je cherche un consultant. Consultant. Donc, الناس اللي جونيور فوالا تختار لو دومين اللي تخدم فيه، ما تمشيش تختار اي حاجه ولا تختار بزاف ديال الحوايج اون ميم طون. تختار الدومين اللي بان لك انت قريب ليه واللي انت كتلقى فيه راحتك باش تخدم ترونكيلمون وتيفولي رابيدمون. اكزاكتومون. كاين واحد القضيه ديال الانتربرونيا، يعني كاين اللي كيفكر انه كما قلت انه يدوز من جونيور سينيور اي ابخي يكون اكسبير ابخي، يعني تقول زعما علاش لا انا نكري واحد الانتربريز ديالي، فهمتي؟ يعني وشنو هي لا سيتوياسيون ديال زعما ديال هاد لا كرياسيون ديال الانتربريز يعني في المارشي اوروبيان، يعني في لا فرنسا. يعني انا اعطيكم كاين واحد نعطيكم الباركور كيف سويفر الناس اللي بغاو يمشيو ايطاب باغ ايطاب. ابخي اللي بغا يحقق المراحل يتحمل المسؤوليات ديالو، فهمنا؟ ايطاب باغ ايطاب. ليطاب الاولانيه جو باس مون ستاج، جو شيرش ان امبلوا، قلب على خدمه، جو رونتر سالاري، ياك سالاري au minimum je passe 2 ans à 3 ans. تنولي كونفيرمي هذه المينيموم، minimum le minimum 3 ans. À partir de 3 ans, d'accord, je décide واش انايا وليت autonome, je peux travailler autonome، يعني نمشي نخدم مع اي ايكيب غنمشي يحطوني نخدم، ما عنديش مشكل. داكور، شوي اوتونوم في الخدمه ديالي، جي با بوزوان ديال لاسيستونس ديال ان اكسبير اللي يخدم معايا، اللي انا من نهار تبلوكا غادي يجي واحد اكسبير غادي يوريني كيفاش ندير. داكور، الا كنت وصلت لهذا النيفو ديال الكومبيتونس نقدر انفيزاجي فريلانس، ماشي انديبوندون، فريلانس. هادو هما لي عندك لي زيتاب باش تفهم. فريلانس ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis salarié une boîte qui me porte، ياك؟ ولكن هذيك لا بواط ماشي هي اللي كديفيني لو سالير ديالي، انا اللي تنديفيني لو سالير ديالي على حسب شحال بعت راسي لي كليون. انا تنمشي عند كليون تنبيع راسي، ياك؟ تندوز فيا اون سوسيتي دو بورتاج، هذيك لا سوسيتي كتجيري ليا البورتفوي ديالي. داكوغ، يعني حسب مثلا انا بعت راسي مثلا اكزومبل، يعني واحد 3 زون يقدر يبيع راسو ب 200 اورو باغ جور، ياك؟ باش يبيع راسو ب 200 اورو باغ جور غادي يكون عنده واحد لو كابيتال نقولوا 4000 اورو باغ موا. هذيك 4000 اورو تدعتيها لهذيك لا سوسيتي، هما تياخذوا واحد لو بورسونتاج ديالهم 5% 10% على حسب، ولو ريست كيخرجوا لك، كيعطيك بولتان دو باي، عندك ان سالير ديالك، وتيخلي لك اون تريزوري عندهم في لا سوسيتي. داكوغ، علاش نقول لك انا دير هاد ليطاب هادي؟ كاين اللي تيقول لك لا وما كاينلاش نمشي ندير فريلانس. لا، علاش؟ انا غير باش تحيد لو ريسك، تنقص من لو ريسك. داكوغ، ما تدخلش نتايا انت خدت معاك خدمه وبديت تكري سوسيتي او ميم طون. السوسيتي كريتيا ماشي كريتي سوسيتي صافي، راه كاين لا جيستيون ديال لا سوسيتي، كاين تو سكي كونطابيليتي، تو سكي فري ديال لا سوسيتي، تو سكي جيستيون دو كونت، جيستيون دو فاكتوراسيون، لي بايمون، كاين بزاف ديال الحوايج. راه ماشي كري انت سوسيتي وغادي تخدم فيها بوحدك وصافي راه هي سوسيتي وراه يدخل فيها الفلوس. نو، كاين حوايج، ولكن انت باش ما يكثروش عليك شي حوايج. انت خرجت يلا بروميير اكسبيريونس في لو دومين، خرجتي انديبوندون ولا فريلانس، يفو ميو انني ما نصدعش راسي بهادشي، نكونسونطرا على الخدمه ديالي ونخلي هذيك لا سوسيتي هما يجيريو ولا يفاكتوريو يجيريو داكشي، غنعرف توصلني ان سالير ديالي في الشهر. دونك هذه سي اون ايتاب اون فا دير ترانزيتوار قبل ما ندوز تو سكي انديبوندون. داكوغ، دونك جو كونساي الناس اللي بغاو يمشيو تو سكي من بعد يديروا اونتربريز وهادشي، دوزو من هاد ليطاب هادي، حيتاش علاش غتفهم بزاف ديال الحوايج او ميم طون. غادي يكون عندك اون فا دير ماشي اون غارونتي ولا واحد لو سوتيان ديال دابا كاين شوماج.
فهمتيني يعني فاش تدي انت خرجتي انديبوندون فريلانس وخدام وميم طون سالات لك لا ميسيون يعني مابقاش عندك خدمه هذيك لا سوسيتي اللي كنتي خدامها هذيك صافي تحبسي الكونطرا ديالك تعطيك الورقات ديالك تمشي كتدفع الشوماج تيكون عندك واحد انسيكوريتي باش تقدر تعيش الا ما كنتيش جمعتي شي فلوس في هذيك لو مومون فاش كندير فريلانس دونك تيكون عندك داك لو شوماج ديالك تحرك به ونطلبون تلقى شي ميسيون هذه هي علاش نقول لك سيكوريتي دونك في لا سوسيتي راه ما عندكش هذه القضيه لا سوسيتي فلوس راه كاينين فيها ما تقدرش تمشي تبقى تهز الفلوس في لا سوسيتي فاش من كونتكست دونك تسنى البيلون ديال لا سوسيتي باش تقدر تخرج لي ديفيدون ولا سينون دير ان سالير ديالك من لا سوسيتي دونك سي با رونطابل اون تيرم دوبتيميزاسيون سي با رونطابل المهم هادشي مازال نقدروا نديتايو في شي كونفيرونس اخرانيه تو سكي اوبتيميزاسيون تو سكي جيستيون دونتربريز هادشي حاجه اخرى سي ان اوت دومين مي الناس اللي باغيين يبداو ما صدقش راسو tu rentres salarié tu fais 3 premières années de la société حاول maximiser في les 3 ans خذ l'expérience خذ les méthodes de travail حاول تولي autonome في خدمتك عاد ديك ساعه انفيزاج انك تخرج فريلانس ولا انديبوندون جاتني واحد لا كيستيون يعني بالنسبه للناس ديال 5 اني دابا كتعرف بلي عندهم واحد ستاج ديال بي اف او كيقلبوا على ستاج بي اف او هو يعني كيفاش دوز داك لونتروتيان يعني باش انك تقبل في ستاج ديال بي اف او يعني كما كتعرف انت يعني عندك هاد الاكسبيريونس يعني ما دوزتي بزاف ديال لونتروتيان في الكارير ديالك يعني كيفاش لي جون ديال 5 اني قدروا انهم يبريباريو داك لونتروتيان كيفاش بديت تنجح في داك لونتروتيان باش انك تقدر داك بروميير دي شوز نقولوا حنا مثلا قديتي لو سي في ديالك دفعتي صافي عيطوا عليك لونتروتيان ياك فاش عيطوا عليك لونتروتيان دونك عرفتي لا ناتور ديال لو طرافاي اللي كتسناو منك يعني الديسكريبسيون ديال لو ستاج عندك اون ديسكريبسيون دونك جو شيرش ان ستاجير جافا جي 2 ياك اول حاجه دونك غتبريباري لو ديسكور ديالك البيتش ديالك خصك تبريباري ما تجيش لونتروتيان تقول لي انا جي في فهمتيني غنشوف غادي نهضر ما نقول انا عندي ما نقول ما نو 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 ما كاينش ديك بريباري علاش نو بريباري كتبوا وقع ستيلو كتب جو سوي كونسيلور انجينيور كذا ايتيديون كتب داكشي مولي كتب بالديتاي محط كتبوا وعاود صحوا وعاود كتبوا يكون عندك لو سبيتش مقاد مكتوب بحال غتجي غتعرض عليها في الزرقات وتبقى تعرض عليها علاش لا بلوبار دوك اللي تيجي تيقول لك انا راه غادي غون زاكس كذا كذا ابخي غادي نجي ما تيكون عندكش لو سبيتش ديالك ما منظمش خص يكون منظم باش هذاك السيد اللي الفاس ديالك يتبع تدعتيه داكشي ايطاب بار ايطاب انا ايتيديون باركور ديالي شنو هو دزت من هنا قريت في لي زيكول عندي باك هادي دوزت في ليكول الفلانيه اشنو لي زيكول شنو درنا فيها ستاج ديكوفير ديالي شنو درت فيه نشرح ليه اون ديتاي شنو درت علاش خدمت هادي ستاج دابليكاسيون شنو درت فيه لي زيتاب حتى هو ستاج اش كنقلب الفيتور ديالي ستاج بي اف جاتون هادي اش باغي اميليوري هي هادي دونك هادشي كامل سبيتش ديالك تكتبو وتقرا مزيان وتعرف هذا عرف لا بريزونطاسيون باش تجي يقول لك اوكي يعني voilà tata il présente les grâce au Canada il voulait je vous laisse la parole pour présenter le CV ديالك parcours ديالك ماشي donc le speech ديالك يكون واضح مباد bien des mots مقادين ما يكونش طويل 10 دقائق 7 دقائق كافيه ما ديرش ديال سبيتش اللي بقات ما تعرض عليه ساعه المدى قطعيه دونك او مينيموم دير ان سبيتش فيه 10 دقائق 7 دقائق تشرح فيه le parcours ديالك. Deuxième point, les compétences. Donc les compétences là ديال في CV ديالك ما تحطش ايغور ديال بزاف ديال الدراري كيعمر السي في واحد بي اش بي عاطي حط كيستر حاجه اللي حطيتها في لو سي في مسؤول عليها غادي نقدروا نسولوك عليها الا سولناك على شي حاجه في السي في وبقى ديك انت ما عرفتيهاش نقولوا هذا السي في ديالو عارف يعمر واحد ماشي بالضروره نحط كلشي نحط غير الحوايج اللي تنعرف انايا تنعرفهم ميتريزيهم نحطهم شي حاجه ما ميتريزياش ولكن عارف عليها غنحطهم كومبليمون نزيدها كومبليمون هذه باش تي نهار ثاني كنقول هاد لا سي كومبليمون راه فوالا قريت عليه هذه شي با اكسبير فاشي ما تنعرف ليه المهم
ايتيديها شنو درت فيه باش انا نكون كوريكت اونيت في هذاك الشيء اللي كنكتب. داكوغ دونك بريباراسيون ديال الديسكور ديال لي كومبيتونس اللي حاط في السي في خصو يكونوا هما هادو لا زياده ولا نقصان، وسميتو والواحد يتريني كما تيقول. هذه شي حاجه اللي مهمه. ما تمشيش لونتروتيان وانت ديجا ما درتيش 1 2 3 4 5 اسي. هذا واحد القضيه كنا تنديروها مهمه. كنا كنجيبوا ان بي سي كاميرا وتنسجل راسي كنبريزونطي قدام البيسي ديالي وتنسجل تنسجل نبدا وتنهضر ندير الباركور كامل، ندير بريزونطاسيون ديال السي في ديالي لي كومبيتونس. من بعد تنحبس التسجيل وتنعاود نشوف هذاك التسجيل. فاش كتعاود تسجل ديال راسك وتعاود تلقى راسك درتي بزاف ديال لي زيرو درتيهم ما رديتش لهم حيت كنتي كتهضر ما رديتش لي بعد. ولكن فاش تسجلهم وتعاود الديسكور وتعاود سميتو غادي تلقى هذوك لي زيرو تصححهم ودير الكرونو. شحال درتي في سميتو درت بريزونطاسيون درتها 15 مينوت سي با بيان، سي نقص نقاده نعاود اميليوريها نرجع تنجيبها في الوقت اللي بغيت وندير انيسي ونجيب شي واحد من الاصدقاء ديالي ولا من فامي وندير معاه انيسي نبريزونتي ليه باش نحيد ديك حيت شنو تيوقع لا بلوبار في لونتروتيان هو لو ستريس. واحد تيجي لونتروتيان ستريسي تتلقاها تيهضر وتيترعد علاش ما درتش حتى شي اسي وما بريزونطاش دوفون كيكان دوك. فاش كتكون بريزونتي قدام ناس فرانيين قدام الاصدقاء ديالك حيتي ديك الخلعه حيتي داك لو ستريس تجي مروناكسي عارف شنو تقول عارف لا بريزونطاسيون شنو فيها دونك تكون اليز. اكزاكت. جو بونس كاينه واحد لا كيستيون قبيله شفتها au niveau de l'SAP, وقال لك on peut trouver des formations gratuites pour l'Europe. Alors les formations gratuites كما شرحت ما كاينش دي فورماسيون غراتويت. باغ كونطخ كاين واحد دي فورماسيون مي سي با فريمون المهم يقدروا يعاونوك غير باش تفهم صافي. اوبن اس ا بي ياك قيد دير كريا ان كونت ديالك اوبن اس ا بي وراه غادي تلقى دي فورماسيون سي با دي فورماسيون سي جوست دي فيديو ماشي دي فيديو اللي يقدروا يعاونوك مي فريمون ديك لا فورماسيون هذيك ما كايناش غراتويتمون. ابري كاينين دي فيديو في يوتيوب كاينين بزاف ديال الحوايج كاين لا دوكيومونطاسيون واجده في الانترنت مي فريمون هذيك شي واحد اللي يجي يفورميك شي واحد اللي تيدير لا فورماسيون يفورميك يصافي غراتويتمون. انا ما صراحه ما عمرنيش شي واحد اللي سمع شي واحد يدير الطبيب. دونك كاين واحد لا كيسيون هنا بالنسبه للناس اللي ديبيطون ماشي نو هادشي دوزنا. دونك قال لك اون بوت نو سي نو بلاتي جو ميكسكيوز هو دونك مسيو كونساي بور لي ستوديون. دونك الناس اللي ديبيطون شنو هما لي كونساي تعطيهم؟ ميم والسؤال اللي كيطرح راسو هو يعني باش نبدا يعني لي باز اش من نيفو سي بي 1 سي كوا سي بي 1 سي بيان سي le première année c'est prépa. Première année option informatique ou la première année là c'est préparatoire donc première année من بعد الباك يعني اول عام باك بلس 1 informatique ولا في non en commun prépa en général c'est que le préparatoire en général بحال les classes prépa. وي اكزاكتومون. بالنسبه لا كيستيون هو وي كيقراو شويه ديال السي و لي الغوريثميك يعني لي باز. يعني دابا هو السؤال اللي فهمت انا هو باغي يقول لك يعني باش نبدا باغي انا نكمل في الدومين زعما ديال الانفورماتيك يعني باش غادي نبدا. الوغ الناس اللي يلاه بداو يلا باغي يبداو يلا غادي يبداو غادي خصو يقراو ان لونغاج سامبل. باش نقول ان لونغاج سامبل فريمون بازيك سي الباسكال. اكزاكتومون باسكال ما نمشيش تقرا ليا ني سي ني باسكال بلو سامبل. اسهل حاجه ما يمكن تقرا هي باسكال ولا اس كيو.
دو SQL هذا كاع اسهل كاع ما امكن. SQL تقدر دير فيه شويه ديال لي سيليكت، ما عندك شي ساهل ماشي شي حاجه سميتو، وتقدر تكري فيه واحد لا باز دو دوني تحط فيها دي دوني ديالك، ومن بعد تقرا من ديك لا باز وتافيشيهم دي تروك سامبل. وكاين موجوده لا دوكيومونطاسيون ديالها في الانترنت، وموجوده دي فيديو يشرحوا لك كيفاش دير كيفاش تخدم. بغيتي انت مازال شي شويه تدخل شي شويه دوز لباسكال. باسكال حتى هو ساهل. دزتي باسكال جا ليك ساهل دوز لديلفي. ديلفي سينا وفيها شويه ديال الانترفاساج. وي كاين دي جون اللي زعما كاين دي جون اللي عندهم المشكل ديال يعني ما كيبغيش انه ما يبقى خدام ديك لا كونسول، يعني كيبغي يشوف شي حاجه يعني بحال دابا انا يبدا بالويب، يعني يبدا باش تي ام ال سي اس اس يشوف دابا ديك الباج ويب واو راه صاوب باج ويب فهمتي. دونك ما كيبغيش يبقى هو يعني في ديك لا كونسول. دابا حنا واحد القضيه راه تنهضروا على الناس سي بي ان سي وي عرفت وي راه الناس بعد يلاه الله. يقولوا بسم الله هذا كاع لانفورماتيك انت غادي دوزوا الويب. دونك الناس مازال ما وصلوش لذاك النيفو ديال الناس يلاه بادي يلاه شاد الباك غادي تقول لي شوف بغيتي تقرا شويه د الانفورماتيك اكسس راه كاين في سي مايكروسوفت، كاين في اي بي سي تلقى فيه اكسس واش فيه اللونغاج اس كيو ال ساهل. عاد شي حاجه بازيك لي طابل كري اون طابل هذه دير لا غولاسيون دير فيها شويه ديال دوني هنا شويه ديال دوني هنا دير واحد سيليكت 1 + 1 = 2 تافيشيها دي تروك بازيك سامبل. هذه باش خصك تبدا، ماكش نبدا انا بشي حاجه اللي من بعد نعرف هادشي وعاد ندخل شويه في لا بروغراماسيون، يعني اللوجيك ديال لا بروغراماسيون نقرا شويه على لا بروغراماسيون هذه بشويه ما يمكنش الواحد يقرا شويه ديال الالغوريثم. ديال لا المهم تو مرات يقراو شويه ديال السي ويقراو شويه ديال اللونغاج دو بروغراماسيون. دونك لا لوجيك مزيانه، عاد من بعد ديك الساعات الا شاف راسو مزيان يقدر يدير شويه ديال باسكال، شاف راسو مزيان في باسكال صافي باسكال دونك سي بيان يدخل دير فيه سي باسكال نيت غير هو فيه لي باج فهمتيني، فيه ليكرون كليكي كاين دي بوطون كاين دي تروك كوم سا. دونك باسكال دير فيه ابخي دزتي من دير فيه صافي ميتريزي دير فيه ودي ديك الساعات بيسكي جافا بي اش بي انسي دو سويت. اوكي دونك كاين شي كاين شي كيسيون؟ دونك مهدي كاين شي كيسيون اخرى مصطفى؟ لا لا جوبونس ما كاين حتى شي كيسيون لهاد الساعه. كان دوا في الاول خي ايمن على ود ما عرفتش بالضبط على اسكو ساين غولاسيون افيك لا ميتي ناسيونال الموند صافي. دونك في الاول فين كنتي كدوي على هي مولد هي سي من سوسيتي وي وي اكزاكتومون فهمتيني، هي سي سوسيتي الموند. دونك اي سابي سي سوسيتي الموند اللي دارت وي دارتو دوبي 1900 جو بونس 70 1970 première version. Donc c'est un ERP qui a une grande expérience sur le marché. Des certificats qu'on va prendre. No. دونك نتسناو الا كان عنده شي حد شي كيسيون. سي مصطفى هو كاين واحد الكيسيون يعني واش نيفو ديال الاس ا بي، هو الا كنا ممكن دوينا على واحد شويه على لي موديل اللي كاينين يعني في الاس ا بي. قلتي ديجا كاين لي غاش لي ريسورس هيومان، كاين الام بي جو بونس قلتي الام بي وشنو بي ام. وي وي دونك يعني la production. Oui. Après, كاين le SD, un module SD, gestion de stock. كاين le module FI, finance. كاين le module CO, comptabilité. كاين le module WM. WM, c'est tout ce qui est en fait tout ce qui est énergie. Après, كاين MM, tout ce qui est marketing. شنو هذا كاين؟ المهم كاين بزاف ديال الموديل معايا ديجا هادو اللي قلت لكم 1 2 3 4 5 6 7 موديل. دونك
ابخي في الاي اش راه كاين دي سو موديول. الاي اش هو بوحدو بارمي هذوك لي موديول كاين اللي كاينين، هو بوحدو اللي كتلقى فيه 3 موديول جوسكا 4 موديول اون بلوس. هو في لا بارتي كاين لو سو موديول tout ce qui est gestion de la paye, tout ce qui est gestion administrative, tout ce qui est gestion des temps, tout ce qui est gestion de carrière. هو الموديول الوحيد اللي فيه متشعب كما تنقولوا. الاخرين فيه ان موديول فينونس سي فينونس، كونطا سي لا كونطا، ما فيش شي حاجه اخرى لتحت. ولو بلو كومبليكي هو الموديول ار اش، هو اصعب واحد. كاين واحد كاين كيستيون واحد لا كيسيون التاخير ديالك pour الناس ديال السيكل d'ingénieur 1 des conseils pour être un bon informaticien. Alors باش تكون ان بون انفورماتيسيان خصو يكون عندك مع تو سكي تكنيك. تو سكي تكنيك ما خصوش يكون شي حاجه اللي سي ان فران. دونك خص فريمون يكون عندك واحد لو نيفو تكنيك élevé باش تكون فريمون ان ديفلوبور. يعني عزيز عليك تو سكي تكنيك، تو سكي بروغراماسيون عزيز عليك. كيما بغا تكون لونغاج انديبوندامون واش جافا واش، مي تو سكي لونغاج عزيز عليك تو سكي تكنيك. يعني انت تقدر تجالس بوحدك وتقول غنديفلوب واحد اللعيبه، نشوف هاد اللعيبه كاش ندير ليها. دونك خص يكون عندك هذا الحس هذا ديال الديفلوبمون. ابخي خصك لا ديسيبلين، كون شويه ديسيبليني ماشي. مثلا نعطيك اكزومبل، دابا الدراري تيكون ان ديفلوبور غادي خدام، خرجت لا فيرسيون جديده ديال الجافا، هو مازال باقي تيخدم الجافا عادي، خرجت اون فيرسيون 2، خرجت اون فيرسيون 3، هو ما il est pas à jour. Il sera dépassé par le marché. كيما لا ميغراسيون. انا جو سوي لو مارشي، كنتبع المارشي ديالي، خرجت لا فيرسيون جديده خصني نمشي نقراها. داكور. Surtout tout ce qui est Java. ديما لي فيرسيون جداد، ديما دي زوتي جداد، ديما حوايج ايفوليو. دونك خص ديما انت تكون او توب نيفو ديالك، تكون ديسيبليني وتقرا. بار كونتر تو سكي اور بي ما فيش هذه القضيه، هذا هو لافونتاج. الناس اللي غايديروا لي زيور بي هادشي ما كاينش هادشي. عندك اس ا بي هو اس ا بي، سا شونج با. تكون فيرسيون كل 6 ans 7 ans، عاد تخرج فيرسيون جديده. دونك انت راك ترونكيل، كتعرف الحاجه تعلمتي ليها ميتريزيتيها، راك ترونكيل بعدا واحد 7 سنين. وي كاين واحد الكيسيون طاحت لي دابا، هو بالنسبه للمارشي دو يعني في المغرب سمعت باللي كاينه الجافاويت هي اللي مطلوبه بزاف. يعني لي زونتربريز يعني سواء في كازا سواء في اي مدينه كيخدموا بالجافاويت يعني في الغالب. واش لا ميم صوت يعني في برا، يعني في لا فرونس ولا في لوروب اون جينيرال لا فيرسيون ديال دابا علاش نقولوا بعدا جافا 7 وجافا 8 وجافا 6؟ ان فيت سي دي فيرسيون وي يعني بلوز اميليوري. يعني انت خرجت اون فيرسيون جديده فيها بلوس دو فونكسيوناليتي، علاش غتمشي انت تخدم الان كليون يقول لك ان كليون خدم ليا بجافا 5، انت خرجتيها جافا 8 يقول لك لا خدم ليا بجافا 8. داكور. دونك لي فيرسيون تتكون فيرسيون جديده تيديروا لا ميغراسيون. فهمتيني؟ كنا خدمنا هذا البروجي بجافا 5، خرجت من فيرسيون جافا 7 ولا جافا 8، on va faire directement la migration. كاين دي كليون اللي اون روتار، كتكون مثلا هو مازال عندهم جافا 2 مثلا ولا جافا عاديه، خرجت بقى جالس خدام بهذاك الشيء حتى خرجت جافا 8 صافي دي زاني 3 ولا 4 عاد هو قال قدر يدير لا ميغراسيون من جافا ديريكتومون جافا 8، من جافا عاديه لجافا 8. في لا ميغراسيون يديرها ديريكتومون، يدوز كاع لي فيرسيون، ما يدوزش فيرسيون بار فيرسيون، يدوز ديريكتومون للاخرانيه. دونك هذاك الشيء علاش نقول لكم فاش كتخرجي فيرسيون جديده خصك تمشي تقرا عليها. كاين واحد لا كيسيون هنايا قال لك سي كوا لا ديفيرونس انتر ان سي ار ام et ERP. Alors, Est-ce qu'au niveau de cloud alors un CRM دابا ان ERP دابا لي ERP SAP راه فيها CRM ديالو، مي هنا سي نوت دومين. باش نقولوا CRM بحال كنقولوا البي اي بي دبليو بيزنس وير هاوس ديال لي ERP SAP راه كاين فيه CRM ديالو. يعني باش نديروا بيزنس انتيليجنس الا كنتو ديجا سامعين به تو سكي بي اي. وي مي ERP هو الشابو، هو اللي فيه السي ار ام الانتيغري، هو اللي فيه لي موديول وفيه لي سي ار ام. كنقولوا ERP يعني هو كلشي، هو فيه سو لي سيستيم اون ميم. عاد في ERP تلقى فيه السي ار ام ديالو، تلقى فيه واحد الموديول بي دبليو ديالو، تلقاو فيه بزاف ديال الحوايج.
Après, regarde, est-ce que c'est au niveau du cloud, c'est différence? Là, maintenant, cloud حاجة و CRM حاجة. CRM, c'est juste un module في l'ERP. Ou le cloud, c'est autre chose. Le cloud, يعني تنحطوا les données ailleurs. هذا هما les définitions ديال الكلاود. ودابا خرجت كاين دابا l'ERP, même SAP راه فيه plusieurs types. كاين SAP lourd, système lourd, يعني تنانستاليو السيستم عند الكليون. تنانستاليو في لي ماشين ديالو في لي سيرفر ديالو. سواء كنقولوا الكليون ما بغاش هو انستالي، ما بغاش يكون عنده ان سيرفر ديالو يدير لا جيستيون ديال لي سيرفور وهادشي كانوا، دونك تيحط هذاك لو سيستيم ديالو عند ان هيبرجور كنسميه ساب اوبتيمايز. كنحطوه عند شي واحد هو اللي تيدير لا جيستيون ديال لي سيرفور ديال لي ماشين ديال كلشي. انا عاد كنتكونيكت هذاك السيرفر تنخدم السيستيم ديالي كان عندي. كاين ساب كلاود. ساب كلاود يعني ما كاينش اللي عند هذاك الهيبرجور، كاين الناس ديال الكلاود. هذه هي لا فيرسيون الاخرى ديال ساب اللي رانا دابا تنديروها. يعني لو سيستيم كاين في الكلاود، لي دوني كاين في الكلاود، كلشي كاين في الكلاود. Oui. دونك Je pense que la question, il a me passé la صافي question. جو بونس كيسيان. Alors, يمكن ديال جات شي question, je pense. Galaxy CRM, c'est plutôt orienté à la gestion de relations clients. Je pense qu'il y a ta question. لا صافي ما بقات حتى بلاتي قال لك سي ار ام سي كان Real-time دونك question. سي كان orienté dans ma gestion d'orienté, c'est quoi? C'est un faire de client pour un tiers de vraiment de client. Et ça après c'est gestion de même. دونك هادي واحد الإضافة ديال عبد العزيز. Je pense أن نحبسو هنا. خلاص بقات ساعتين. إلا ما بقات تا كيستيون ما بقات حتى شي كيسيون. كنشكروك صافي على avec plaisir. الحضور ديالك شكرا بزاف. دابا كانت الانفورماسيون عطيتينا تبارك الله عليكم كاملين. شكرا بزاف سي مصطفى وكنشكروا الحضور. انا كنشكركم على هذه الاستضافه وفوالا بون كوراج للناس الله اللي يبارك فيك. troisième année pour leur projet de fin d'études surtout مع avec هادشي ديال الكورونا وهادشي. J'espère يكونوا Oui. les stages ça au moins surtout en France là je pense les ça va être un peu compliqué فهمتيني بالناس اللي تيقلبوا على فرنسا. ديجا كان في الديبي كان بروبليم ديال لي étudiants ديجا الناس اللي كيجيو يقراو هنايا. Bon, après, لقاو لهم سوليسيون جاو قراو. مي جو بونس بور لي ستاج غادي يكون القضيه شي شويه مضيعه. الناس اللي كيقلبوا على لي ستاج هنا في فرنسا المهم يقدروا يلقاو. المهم دو فاسون كايناش شي حاجه كونكري بور لو مومون باش لو مارشي واقف شي شويه. و بور المغرب دونك ما عرفتش كومون يدي لو مارشي ديال لو طرافاي واش حتى هو سابوج ولا مازال. دونك فوالا الناس اللي غادي يدوزوا لو ستاج ديالهم حاولوا ما امكن سبيسياليزاو شي حاجه فهمتيني. ما تمشيوش دوزو ستاج اي حاجه، ندوز شي حاجه اللي تعجبني اللي انا غنشوف راسي فيها من بعد ونبروفيتي من ستاج. ستاج سي با كاين اللي تيدوز ستاج كيمشي حتى يدوز الوقت. دوز ستاج واستافد. حاول دير بلاصتك في لا سوسيتي بنت ستاجير كوم سا تدير لومبيونس تدير واحد سميت لا ريلاسيون مع الكليون ديالك. اون سي جامي يقدر يبروبوز عليك واحد ان بوست فهمتيني. بروبوز عليك ان بوست لومبوش بلوتو فهمتيني. والناس اللي كاينين في كاتريام اني و تروازيام اني لوتو فورماسيون ما تسناوش لي كور ديال القسم يكونوا هما كلشي بلوتو قرا فورما مع راسك. كاين كلشي في الانترنت
وفوالا بون كوراج ا توس، وان شاء الله تكون شي بريزونطاسيون اخرى من بعد الناس اللي باغيين تسبيسياليزيو في اس ا بي، فهمتيني، الناس اللي من بعد بغاو يمشيو اورينطاو في اس ا بي ندير لهم شي انيسياسيون، فهمتيني، ودي بريروكي وين اورينتاسيون فريمون بوسي بحال دابا عندنا غير دي نوسيون، مابغيناش ندخلوا في لي ديتاي حيت سينو الناس اللي ما غاديش يي سون با انتريسي، دونك يفو ميو ايفيتي. فوالا فوالا آه، شكرا بزاف مرة تانية افيك بليزير. سي مصطفى. المهم رونديفو بلو تار ان شاء الله. ان شاء الله. ان شكرا. شاء الله شكرا بزاف. كواج. دونك غادي اللقاء ان شاء الله الجاي. المهم غنذكر بالنسبه للفورماسيون اللي غتكون ان شاء الله نهار الاثنين، غتكون ان شاء الله في ديسكورد، السوجي ديال لونغاج بيطون اللي غتبريزونتي بار ايمن بوميزه. دونك حتى نهار الاثنين ان شاء الله غنبارطاجي معكم اللين ديال ديسكورد. دونك سويي نومبو. شكرا Bon بزاف. courage. يلا سلام.